Ya, busquemos Primero Corintios capítulo 10, versículo 1 a 12. Primero Corintios capítulo 10, versículo 1 a 12. Primero Corintios capítulo 10, versículo 1 a 12. Un poco largo, despacio, leamos juntos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 오늘은 구원받은 그리스도인들에게 너무나 중요한 말씀을 함께 배우고자 합니다. Hoy aprenderemos una palabra muy importante para los cristianos salvos. 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출해서 가나안 땅에 들어가게 되죠. El pueblo de Israel, después de salir de la tierra de Egipto, entraron en la tierra de Canaán, ¿cierto? 자, 이 모습은 이스라엘 이 백성은요. 구원받은 한 그리스도인의 모습을 Este 상징합니다. pueblo de Israel simboliza a un cristiano salvo. 지금 읽었던 말씀 가운데서 이스라엘이 애굽에서 가나안까지 들어가기 전까지 있었던 그 사건을 성경을 요약해 놓은 겁니다. Desde el versículo que leemos hasta 12 está explicando, está resumiendo todos los acontecimientos que pasaron durante 40 años en el desierto. 특별히 우리 교회 형제자매들은 구원받은 지가 거의 Especialmente 3년 미만인 los 분들이 hermanos que están aquí tienen como 3 años o menos de 3 años de haber sido salvos, ¿cierto? 최근에 구원받은 분도 많이 Especialmente 계시고. hay varios que recién recibieron la salvación. 구원받을 때 기분 너무 감사하고 기뻤잖아요. Uno siente mucha felicidad cuando recibe la salvación, ¿cierto? 그러면 구원받은 이후에 항상 기쁘고 감사한 Entonces 일이 siempre 있느냐? hay cosas para agradecer y alegrarse después de recibir la salvación. 그러던가요? ¿Es así? 네, 그러지가 않아요. No es así. 예, 그런 이스라엘 사람들이 겪었던 광야 생활도 있고 Existe una vida de desierto como los israelitas 여러 pasaron. 가지 고난과 어려움도 많이 있습니다. Nos encontraremos con muchos sufrimientos y 처음에 dificultades. 구원받고 막 기쁜 마음으로 신앙생활을 했다가 Uno después de recibir la salvación con un corazón gozoso lleva la vida 갑자기 cristiana, 어떤 일들을 겪게 되고 pero de repente empieza a tener sufrimientos, 당황하고 se desorienta, 신앙에 나아가지 못하고 no sigue adelante, 신앙이 무너지는 그리스도인들을 저는 sino 많이 se 봤어요. cae. 그래서 이제 이 오늘 말씀이 그래서 중요한 Por lo 겁니다. tanto, la palabra de hoy es muy 자, importante. 우리가 애굽에서 가나안까지 이스라엘이 겪었던 일들은요. Todos los acontecimientos que pasaron de Egipto a Canaán 예, 구원받은 이후에 그리스도인들에게 일어날 그 신앙생활에서 일어날 일들을 한꺼번에 요약해 있는 거예요. son las cosas resumidas que van a ocurrirse en la vida de un cristiano 그래서 salvo. 오늘 말씀을 잘 Por lo 이해하시면 tanto, si entiende bien la palabra de hoy, 구원받은 이후에 이런 일들이 일어나는구나. podría uno darse cuenta de las cosas que han de sucederse después de ser 구원을 salvo. 받았어도 마귀는 계속 나의 육신을 붙잡고 있구나. Aunque uno recibió la salvación, pero el diablo es quien agarra a mí 그리고 para 광야 molestarme. 같은 이스라엘이 광야 40년 생활하는 것처럼 광야도 있고. Además, como los israelitas estuvieron en el desierto como 40 años, tenemos también 40 años del 끝까지 이스라엘을 desierto. 괴롭혔던 아말렉이 있는 것처럼 Como existió el enemigo llamado Amalek que seguía molestando a 계속 내 Israel, 육신은 따라다니는 siempre 거야. la carne nos sigue, 그리고 그 ¿cierto? 가운데서 우리가 어떤 마음으로 신앙생활을 En 해야 el medio de 되는가? esta situación, entonces, ¿con qué corazón tenemos que tener para poder llevar la vida 우리가 주님을 cristiana?
만날 때까지, hasta nosotros encontrarnos con el Señor, 천국에 들어갈 때까지 hasta entrar en el cielo, 어떻게 신앙생활을 해야 cómo 되는지. tendremos que llevar la vida cristiana. 자, 이 짧은 말씀 가운데 Dentro de un pequeño texto 우리가 구원부터 주님 앞에 갈 때까지 그 신앙생활이 다 들어가 있어요. está resumiendo toda la vida cristiana desde el momento que recibimos la salvación hasta ponernos en pie delante del Señor. 모든 말씀이 다 Todas las 중요하지만 palabras son importantes, pero especialmente hoy, más concentrándose. 마음에 잘 새겼으면 좋겠습니다. Espero que lo guarde en su corazón, 그래서 ¿sí? 오늘 말씀을 이해하기 Por lo 위해서는요. tanto, para poder entender la palabra de hoy, 먼저 알아야 될 게 뭐냐면 una cosa que sí o sí tiene que saber, 이스라엘 전체가 애굽에서 가나안까지 겪었던 사건은요. 한 구원받은 개인의 삶을 요약한 거예요. todos los acontecimientos que pasaron en el desierto para los israelitas son la vida resumida de un cristiano 그래서 salvo. 오늘 말씀을 Por lo 들어가면서 tanto, hoy escuchando la palabra, 이스라엘 전체는 구원받은 한 그리스도인이다. tiene que saber que todo el pueblo de Israel es un cristiano. 자, 이걸 딱 생각하고 Tiene que tenerlo en la mente 말씀을 들어야 y 돼요. escuchar la palabra. ¿Sí? 아시겠죠? 예, 그리고 이스라엘이 애굽을 통과하기 전에 가장 먼저 겪었던 게 뭐죠? Además, ¿qué es lo que pasó Israel después de salir de Egipto? 양의 피를 경험했죠. Ellos experimentaron la sangre de cordero, 파스쿠아 ¿cierto? 사건을 경험했죠. Experimentaron el acontecimiento de 그 Pascua. 양의 피는 예수님을 나타내고 La sangre de cordero quiere decir la sangre de 그 Jesús. 다음에 Y después, 무슨 일이 있었죠? ¿qué es lo que pasó? 홍해강을 Ellos 지났어요. cruzaron el Mar Rojo. 그것은 침례를 Esto se 가리킵니다. refiere al bautismo. 그리고 최종적으로 이스라엘이 가나안 땅에 들어갔는데 Finalmente, el pueblo de Israel entró en la tierra de 예, Canaán, 가나안 땅은 천국의 모형이죠. pero la tierra de Canaán es la sombra del cielo, 가나안 땅 ¿cierto? 얼마나 풍족했습니까? ¿Qué tan abundante era la tierra de 예, 그 Canaán? 가나안의 풍족한 모습은 천국의 그림자입니다. La abundancia de la tierra de Canaán es la sombra del cielo. 그리고 그 이스라엘이 머물렀던 애굽은요. Además, el lugar donde israelitas moraron por 바로 un tiempo, 이 Egipto, 세상을 나타내요, 세상을. quiere decir el mundo. 항상 애굽은 세상을 나타내요. Siempre Egipto quiere decir el mundo. 우리도 구원받기 전에 Nosotros también antes de ser 이 salvos, 세상이 전부인 것처럼 생각하고 pensábamos que todas las cosas del mundo fueran todo. 공중의 권세 잡은 자 마귀에게 붙잡혀가지고 Hemos sido agarrados por el diablo, quien tiene la potestad en el aire. 진정한 행복이 무엇인지 알지 No 못하고 conocíamos qué era la felicidad verdadera, 오직 막 물질로 세상 sino con el 쾌락으로 dinero, con el placer del mundo, 영예로. con la fama. 그런 것으로 마음에 채우고 Nosotros queríamos llenar nuestro corazón con estas cosas. 오직 세상 것에 멈춰 살고 있었죠. O sea, por las cosas del mundo estábamos así detuvidos, ¿cierto? 그래서 애굽은 세상을 나타내고 Por lo tanto, Egipto quiere decir el mundo. 그 애굽왕 바로는요. Y el rey de Egipto, Faraón, 누구의 그림자죠? la sombra de quién es? 예, 디아블로, 사단의 El diablo, 그림자입니다. ¿cierto? 그리고 그 애굽에 머물러 있었던 이스라엘 백성들은 Además, el pueblo de Israel que moraba, se quedaba en la tierra de Egipto, 사단의 권세 아래에 있는 모든 구원받지 못한 세상 사람을 가리키는 거예요. era todos los mundanos que estuvieron bajo la potestad del 자, diablo. 우리가 마찬가지잖아요. Nosotros también somos 우리가 iguales, 그런 ¿cierto? 존재들이었습니다. Nosotros éramos seres así. 그 애굽이라는 세상 가운데서 사단이라는 세상 왕에게 붙잡혀서 아무 소망 없이 우리는 살고 있었어요. En el mundo que es Egipto, nosotros hemos sido agarrados por Faraón, que es el diablo, y sin esperanza prácticamente hemos vivido, 그런데 ¿cierto? 그 가운데서 우리가 말씀을 듣게 되었고 Pero nosotros pudimos escuchar la palabra en medio de esta 그 situación, 하나님의 말씀을 통해서 y por medio de la palabra de 우리는 Dios, 구원을 받았고, nosotros pudimos llegar a recibir 드디어 la 이제 죄의 salvación, 해방되었어요. y por fin hemos sido librados del pecado. 중요한 거는 Pero algo importante 너무 기뻐. es que uno se siente mucha felicidad después de 그러면 이제 recibir 마귀가 la 뭐라 salvación. 그래요? Entonces, ¿qué dice el diablo? 너 이제 구원받았구나. Como has recibido la salvación, 마음 아프다. me duele el corazón. 예, 아디오스. Chao, 하고서는 adiós. 마귀가 Así el diablo se 떠나잖아요. aparta de nosotros. 마귀는 그렇지 않아요. El diablo no es así. 그 마귀가요, 전략이. El diablo tiene su estrategia. 예, 아담과 에바를 넘어뜨렸던 것처럼 Como ha hecho caer a Adán y a Eva, 예, 사탄은 지금 이 지구에서 지금 5,000년 이상을 살고 있잖아요. Satanás como más de 5,000 años está viviendo en la tierra, 그리고 ¿cierto? 오래 산 분들 보면 있잖아요. Además, si vemos a las personas que vivieron por largo 삶에 tiempo, 지혜가 있죠. tienen conocimiento, sabiduría de la vida, ¿cierto? 맞죠? 저도 ¿No es así? 우리 헤라 동재님이나 우리 훌리 형제님이랑 Yo 교제하다 también 보면요. cuando hablo con el hermano Gerardo y con el hermano 나이가 있는 Julio, 분들 있잖아요. o sea, los que tienen edad, 예, 말도 더 이렇게 더 좀 지혜롭게 하고 hablan de una manera más sabia. 생각도 더 깊은 Y 게 también el 있어요. pensamiento es más profundo. 마찬가지입니다. De la misma manera, 마귀는 수천 년을 살았고 el diablo ha vivido como miles de 수천 años 년을 연구를 했어요. y por miles de años ha investigado 어떻게 하면 사람이 넘어질 수 cómo hay 있는지. que hacer para que el hombre se caiga. 구원까지는 못 말려도 있잖아요. Aunque no puede hacer que no llegue a recibir
recibir la salvación, 받은 그리스도인들을 떠나가는 게 아니에요. pero tampoco se aparta de un cristiano salvo. 우리의 구원은 뺏어가지 못해도 Aunque no puede quitar la salvación que tenemos nosotros, 마귀는 오래 살았기 pero el 때문에 diablo, como ha vivido 또 por 오랫동안 largo tiempo 그리스도인들 연구했기 때문에 y como ha investigado sobre los cristianos por largo 어떻게 tiempo, 하면 por lo tanto 신앙을 conoce 넘어뜨릴지. cómo hacer para hacer caer la fe. 아니면 신앙은 넘어뜨리지 못하더라도 Aunque no le haga caer la fe, 어떻게 하면 이 사람이 pero 신앙을 더 ¿cómo hay 잘하지 que hacer 못하고 para que esta persona se quede quieta 딱 어느 정도에도 sin tener 머무를지 ningún desarrollo de la 마귀는 fe? 다 알까요, 모를까요? ¿El diablo conocerá todo o no? 다 알아요. Claro que sí. 그러니까 여러분들이 Por lo 겪는 tanto, 일들입니다. son todas las cosas que ustedes pasan. 오늘 하는 말씀이 다 공감을 할 거예요. Ustedes podrían entender y Ya, simpatizar 구원은 por medio de la 받았지만 palabra que ustedes escuchan. 구원받은 이유도 마귀는 계속 속삭여요. Aunque ustedes recibieron la salvación, pero el diablo va a seguir susurrando aunque recibieron la 구원받고 salvación. 천국가면 됐지. Está bien, es suficiente ir al cielo. 갑자기 변할 필요가 뭐 있냐? ¿Por qué se necesita cambiar? 구원을 받았어도 Aunque hayas recibido la Pero 이제 좋아했던 salvación, 거 있잖아. hay cosas que a ti te gusta, fiesta도 como la 좋아했고, fiesta, 토마토도 좋아했고, como 알코올도 tomar. 좋아했고, 그런 거 있잖아, 그런 거. hay estas cosas. 그런 거 내려놓을 필요는 없어. No tienes por qué dejar las cosas que a ti te gustan 구원을 por ser 받았다 salvo. 할지라도 Aunque recibiste Ay, la 천국 가면 salvación, 됐지. pero es suficiente solo ir al cielo. 여전히 예전에 즐겼던 거 좀 즐기고 살아. Solamente puedes vivir disfrutando un poco de lo que tenías antes. 가장 먼저 구원받은 그리스도인들에게 A los cristianos que recibieron la salvación, 마귀의 첫 번째 전략은 la primera estrategia que tiene el diablo para 적당히, con los 적당히 salvos 신앙생활해라. es llevar la vida cristiana adecuadamente, en el 구원받은 medio. 거 좋아. Está bien que seas salvo, 하지만 그렇다고 예전에 네가 즐겼던 그 죄를 버릴 필요는 pero 없잖아. no tienes por qué dejar el pecado. 그게 첫 번째 마귀의 Esto 전략이에요. es la primera estrategia del diablo. 여기를 접어 Vamos a 놓으시고요. marcar esta página. 프리메르 곤디오 뒤에서는 여기를 자주 찾을 거니까. Vamos a buscar mucho. 1 자, Corintios 10. 가장 먼저 우리가 우리가 먼저 구원을 받은 이후에 Después de nosotros recibir la salvación, 구원받은 그리스도의 신앙을 넘어뜨리기 위해서 para hacer caer la fe de los 사탄이 cristianos, 어떤 전략을 el 펼치는지 Satanás qué 그 estrategia 사탄의 tiene. 전략을 알기 위해서는 Para 있잖아요. conocer la estrategia del 이 Satanás, 바로 왕을 보면 돼. tenemos que mirar a 이 Faraón. 바로 왕이 마귀의 그림자잖아요. Porque Faraón es la sombra del diablo, 자, ¿cierto? 어떻게 그리스도인들을 넘어뜨리는지. ¿Cómo hace caer a los cristianos? 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. 자, 부스케모 엑소더 카피톨 5죠. 첫 번째 마귀의 전략입니다. La primera estrategia del diablo. Génesis después Éxodo capítulo 8 versículo 25. 잘 아시는 내용입니다. Es el contenido que conocen bien. 모이세스를 통해서 하나님이 애굽에 10가지 재앙을 Por 내립니다. medio de Moisés, Dios envió 10 plagas a Egipto, ¿cierto? 그런데 이 바로 왕 있잖아요. Pero este rey Faraón 보내줄 것처럼 하면서 있잖아요. 계속 이스라엘 사람 백성들 안 hablaba 보내줘요. como que quería, o sea, soltar a los israelitas, pero no los dejaba. 그래서 몇 가지 재앙을 이제 Por lo 경험했습니다. tanto, ha experimentado más o menos algunas 그래서 plagas. 좀 이제 그 바로 왕이 겁을 먹었어요. Entonces Faraón tuvo un poco de miedo. 자, 그때 이제 제가 읽어드리겠습니다. Yo les leo. 이때 이제 바로가 모세와 아론을 불러가지고 이제 얘기합니다. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón 그래, 너희들 가고자 하는 마음은 좋은데 너무 멀리는 가지 말아라. y les dijo, andad, pero no vayáis muy 이 lejos. 땅에서 가지 말고 이 땅에서 너희 하나님께 희생을 드려라. Ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, en la misma tierra. 모이세스가 바로에게 뭐라겠어요? ¿Qué dijo Moisés a Faraón? 우리 사흘길을 가서 하나님께 제사하겠다. Vamos a ir camino de 3 días para dar sacrificio a Dios. 자, 이 구원받은 그리스도인은 있잖아요. Un cristiano salvo 이제 이 세상을 멀리하고 se aleja del mundo, 이제 주님께 희생하고 주님을 위한 삶을 살기를 원해요. se sacrifica por Dios y desea vivir por el Señor. 나아가길 원합니다. Quiere seguir adelante. 그래서 사흘길을 가겠다고 Por lo tanto, le 얘기했는데 dijo a Faraón de que iría el camino de 3 이 días. 마귀의 화신인 바로가 뭐라 Pero 합니까? Faraón, quien es la sombra del diablo, ¿cómo responde? 야, 가지 마. No vayas. 야, 그냥 하나님 섬기는 건 좋은데 Está bien creer en Dios, servir a Dios, 이 땅에서 하나님 섬기면 어떠냐? pero es suficiente servir a Dios en esta 이렇게 tierra. 요구하는 거예요. Así, de esta manera, aprovecha. 구원받고 이 첫 번째 마귀의 전략에 넘어진 사람이 너무나 Hay 많아요. varias personas que se caen por la primera 뭐 estrategia del 구원받고 diablo. 눈물 콧물 흘려가면서 막 Después de 간증해. recibir la salvación, testifica con lágrimas, todo. 그런데 처음에는 한 1, 2주 나오다가 Por 1 y 2 semanas viene, 갑자기 또 pero 안 de 보여. repente se desaparece. 왜요? ¿Por qué? 이 마귀의 첫 번째 전략에 넘어진 Porque se ha 거예요. caído por la primera estrategia del 그래, diablo. 하나님 섬기는 건 좋아. Está bien 구원받았으니까. servir a Dios porque recibiste la 하지만 salvación, 이 땅에서 pero en la tierra, 여전히 이 세상 것을 즐기면서 살아라. disfrutando las cosas del mundo vivas. 그러니까
이렇게 속삭이는 거예요. Así de esta manera susurra. 당신이 그리스도인이 된 것은 좋은데 Está bien que usted sea cristiano, 예전처럼 세상과 사이좋게 지내세요. pero puede vivir armoniosamente con el 왜 mundo. 갑자기 변하려고 Porque de 하냐고. repente trata de cambiarse. 근데 이 첫 번째 전략에 넘은 사람이 너무나 Pero hay 많다니까. varias personas que se caen por esta primera 네, estrategia. 사누안 15 베르시코 DS9에 기록되어 있기를 En San Juan 15, 여기 19, 합당한 자세가 기록되어 aquí 있습니다. habla acerca de la postura correcta. 자, 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 세상에서 나의 택함을 입은 자인 고로 세상이 너희를 미워하느니라. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os cogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 자, 구원받은 이후에는요. Después de ser salvo, 예, 이 세상과 가까울 수가 있어요. 그리스도인 구원받은 그리스도인 세상과 가까울 수가 있습니까? ¿el cristiano puede acercarse al mundo? 아, 그럴 수가 없어요. No. 이 구원받으면요. Cuando uno recibe la 이 salvación, 양심적으로는 이 세상과 멀리하고자 하는 마음이 생겨요. tiene deseo de alejarse del mundo conscientemente, ¿cierto? 예전에 세상에서 내가 술 먹는 게 낙이었어. Antes en el mundo yo tomar licor era mi placer, 구원받은 이후에는요. pero después de recibir la 이 salvación, 세상과 가까이 있는 것이 얼마나 큰 죄인지를 알게 됩니다. conozco qué tan grande es el pecado de acercarme al 자, mundo. 그래서 이 구원받은 Por lo 이후에는요. tanto, después de recibir la salvación, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. yo soy santo y vosotros sed santos. 하나님이 거룩하신 하나님이시고 Dios mismo es santo, 그 거룩한 영이 우리 안에 있기 때문에 el Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto, 구원받은 이후에 después de ser 우리는 salvo, 거룩의 길로 나가야 됩니다. nosotros tenemos que seguir adelante hacia la 그런데 첫 santidad. 번째 이 마귀의 전략이 넘어져서 Pero por caerse de la primera estrategia del 여전히 diablo, 세상 것을 hay 버리지 muchas 못하는 personas que no dejan las cosas del mundo. 그런 그리스도인들을 하나님 뭐라고 하신 줄 아세요? ¿Qué dice Dios con estos cristianos? 그게 가늠이다. Que esto es la fornicación. 충격적인 얘기잖아요. Esto no es algo impactante. 구원받은 그리스도인이 새로운 이제 결혼을 했어. Un cristiano salvo se casó. 누구와? ¿Con quién? 예수님과 결혼을 한 Con 거예요. Jesús. 구원받으면 결혼한 거거든요. Cuando uno recibe la salvación es igual a 그런데 casarse. 예수님이라는 신랑을 두고 Pero dejando al novio Jesús, 세상이라는 노비어를 두고 있어. está también encontrándose con otro novio que es el mundo. 그러면 되게 안 돼요. ¿Esto está correcto? 안 되는 거예요. No, ¿verdad? 그래서 이 구원받은 이후에 구별되지 못하는 Por lo 그리스도인들을요. tanto, a los cristianos que no se distinguen después de recibir la salvación, está diciendo mujeres adúlteras. 자, 찾아볼까요? Busquemos juntos. Santiago capítulo 4. Hebreo después. Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago capítulo 4 versículo 4. Leamos juntos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 구원받은 그리스도인들이 마귀의 첫 번째 전략이 넘어져 가지고요. Los cristianos salvos, por caerse de la primera estrategia del diablo, 구원받고 영원한 천국 가면 되지. es suficiente ir a hacerlo solamente 뭐, después de 미래까지 recibir la 잘못이 됐는데 salvación. 뭐. Si mis pecados futuros están 여전히 solucionados, 세상을 내 벗처럼 내 노비오처럼 산다. si viviera o tomando al mundo como su novio, como su amigo, 하나님이 그런 그리스도를 가늠하는 자라고 얘기했습니다. Dios está diciendo que estos cristianos son almas adúlteras. 참으로 구원받은 그리스도인들은요. Si fueran realmente cristianos salvos, 그 세상에서 구원받아 바로 나와요. 바로. desde el momento que recibe la salvación, rápido tiene que salir. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Segundo juntos. Corintios capítulo 6. Romanos, 1 Corintios, segundo Corintios capítulo 6, versículo 17 a 18. Segundo Corintios capítulo 6, versículo 17 a 18. También leamos juntos. Y que acuerdo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 그래서 자 구원받자마자 Cuando uno recibe la salvación, 가장 먼저 마귀가 뭐라고 속삭여요? ¿qué es lo que susurra el diablo por primera vez? 아이고 그냥 여기서 그냥 구원받아도 여전히 세상에서 여기서 제사해라. Aunque recibiste la salvación, ¿a qué puedes dar el sacrificio? 구별되지 마. No seas distinguido de los demás. 그 속삭임이 들렸을 때 Cuando escuche este susurro, 어떻게 해야 돼 우리는요? ¿cómo tenemos que reaccionar 나와야 돼, nosotros? 나와야 Tenemos que rápido salir. 이 신앙생활의 시작 여기서 시작되는 겁니다. Porque el comienzo del fracaso de la vida cristiana viene de aquí. 근데 참 경험적으로 보면 Pero 있잖아요. según la experiencia, 구원받던 사람이 10명 있다. si hay como 10 personas que dicen por boca que recibieron la salvación, todos de verdad se alegran, lloran, 근데 todo. 세상이 그 달콤한 죄를
여전히 버리고 싶지 않은 사람들이 많아요. Pero hay personas que no desean dejar el pecado dulce del 그래서 mundo. 이 첫 번째 마귀의 Por lo tanto, 이 속삭임에 넘어지는 그리스도인들이 너무나 hay 많습니다. varios cristianos que se caen por el susurro del diablo. 여기서 Por 제사해라. lo tanto, hay que dar sacrificio 돈 받고 aquí. 여전히 세상과 가깝게 지내라. Tienes que vivir armoniosamente con el mundo después de ser 우리는 salvo. 이거부터 첫 번째로 이겨내야 돼요. Nosotros desde esto tenemos que 자, ganar. 그럼 이걸 이겨냈어. Si ha ganado esto, 야, 그럼 마귀가 또 Entonces, 빠이빠이 아디오스 떠나가요? ¿acaso el diablo se aparta diciendo adiós? 안 그래 안 그래. No. 마귀의 또 두 번째 전략이 있어요. Hay la segunda estrategia 두 del 번째 전략이 diablo. 뭔지 또 ¿Qué es la 보겠습니다. segunda estrategia? Vamos a ver 자, 엑소도 juntos. 또 돌아보세요. 엑소도. Vamos a ver Éxodo. 엑소도 카피톨로 5초. 엑소도서도 표시해 놓으면 좋습니다. 두 군데를 Sería 다. bueno marcar Éxodo porque buscaremos dos. 엑소도 카피톨로 5초. 베르시클로 28초. 두 번째 마귀의 전략은 뭐냐? ¿Qué es la segunda estrategia del diablo? 예. 엑소도 카피톨로 5초. 베르시클로 28초. 읽어드리겠습니다. Les leo. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Contad que no vayáis más lejos, orad por mí. 자, 여기서 두 번째 마귀의 타입은 뭐예요? ¿Qué es el segundo acuerdo del diablo? 야, 그래 주님 앞에 하나님 앞에 제사 드리는 건 좋아. Está bien dar sacrificio a Dios, 근데 너무 멀리는 가지 마라. pero no vayáis más lejos. 분명히 마귀가 이런다니까요. El diablo sí o sí va a decir así. 첫 번째 타입보다는 조금 더 교묘한 타입을 하는 Se 겁니다. hizo más astuto que la primera estrategia, 그래, 너 ¿cierto? 구원받고 이제 신앙생활하고 뭐 좀 거룩하게 신앙생활 하는 건 좋아. Está bien llevar la vida cristiana después de recibir la salvación, 너무 깊게는 신앙생활 하지 pero 마라. no hay que llevar la vida cristiana muy 뭐 profundamente. 예를 들면 Por ejemplo, 야, 미야 도민고만 가면 되지. es suficiente ir solo el día domingo. 비에르콜레스를 ¿Para 뭐 굳이 qué, 갈 필요 있냐? ¿Para qué se esfuerza a ir el día miércoles? 아니 뭐 구역 모임 뭐 어머니의 봉사회 이런 데는 뭐하러 가? ¿Para qué participas en la reunión de servidores, Ya, no, madres, 바쁘잖아, distrito? 너. Estás 너 ocupado. 공부도 해야 되고 Tienes que estudiar. 너 돈도 벌어야 되고 Tienes que ganar dinero. 아이 할 일이 얼마나 Tienes 많은데 muchas cosas que hacer. 어? 그냥 적당히 Tienes que vivir 그냥 adecuadamente. 세상 옛날 죄 버리고 그냥 술 끊고 그러면 됐지. Solamente es suficiente dejar poco a poco el pecado. 굳이 모든 모임 다 ¿Por qué 찾아가고 tienes que participar en todas las reuniones? 야, 직장도 좀 돈 많이 주는데 많이 También 있잖아. tienes que encontrar un buen trabajo para ganar 시간 mejor el 중요하지만 dinero. Es 또 돈 importante la fe, 벌어야지. pero también tienes responsabilidad de ganar dinero. 도민고만 나가고 Por lo tanto, puedes solamente participar el día 다른 모임 domingo 다안 나가도 y no 괜찮으니까 participar otras reuniones. Está 돈 bien. 많이 주는 좋은 직장 가. Entonces, vas a la empresa donde da mucho dinero. 딱 두 번째 이제 시험에 딱 걸리면 있잖아요. Cuando uno se cae por la segunda prueba, 이제 또 신앙이 거기에 딱 멈추는 거예요. ahí se queda quieta la fe. 야, 너 교회 이제 주일날에 교회 잘 나가는 건 좋은데 Está bien ir a la iglesia cada domingo, 봉사는 뭐래 봉사? pero ¿para qué sirves? 봉사하면 오늘도 콘스트레이로 봉사하는데 Hoy vamos a tener el servicio de la construcción. 힘 좋은 세노 명제나 이런 힘 좋은 분들이 있는데 Si hay hermanos fuertes como Zenón, 예, 힘 좋은 분들한테 넘기고 hay que dejar que ellos hagan. 아 너는 그냥 적당히 Tú, 뭐 quédate 교회 ahí 봉사하는 nomás. 거뭐할 필요 뭐 있어? ¿Por qué se necesita hacer el servicio de la iglesia? Este corazón. 그래서 이제 신앙이 좀 잘하다가요. Cuando la fe crece un poco, 이 두 번째 마귀의 타입에 넘어진 그리스도인이 또 너무 hay 많아요. muchos cristianos que se caen por la segunda estrategia Ah, del cristianos. diablo. Por lo tanto, los cristianos, 예, 구원받은 이후에요. 더 después de 적극적으로 recibir la salvación más activamente, 적당히 신앙생활 하다 보면은요. si uno lleva la vida cristiana tibiamente, más o menos, 그 신앙이 한계하고 자라질 못합니다. se encuentra con el límite de la vida cristiana y no puede crecer 이 más. 구원받은 이후에 우리는 더 힘있게 Después 앞으로 de 나가야 됩니다. recibir la salvación, tenemos que seguir adelante más 자, fuertemente. 그래서 이것을 또 이겨내면은요. Por lo tanto, si uno gana bien esta situación, 마귀가 또 여기서 또 el diablo 멈추잖아요. tampoco se queda quieto, ¿no? 두 번째 이 마귀의 시험을 이기면은요. Cuando uno gana la segunda prueba del diablo, 또 이 세 번째 또 마귀의 시험이 있어요. viene la segunda prueba del diablo. 어느 정도 신앙이 성장하면 있잖아요. Cuando la fe de uno se crece más o menos 이제 bien, 막 주님을 살고 싶고 entonces uno desea vivir por el Señor. 이제 구원받은 그리스도라면 당연히 마음에 어떤 마음이 있어요? Si fuera realmente un cristiano salvo, ¿qué corazón tendría? 전도. La 아, predicación. 나만 총가면 안 되지. No solo yo tengo que ir al cielo. 내 사랑하는 가족들이 얼마나 많은데. ¿Cuántas muchas familias que yo amo 이 están? 영혼들이 다 지옥에 가는데 ¿Qué pasa si todas estas familias van al 이런 마음이 infierno? 당연히 올라오거든요. Obviamente tendría este corazón, ¿sí o no? 마귀도 그리스도인이 그런 마음 올라올 El 거란 diablo 알까요, también 몰까요? conocería que los cristianos tendrían este corazón o no. 알아요. Sí. 신앙이 잘하면 잘할수록 En cuanto la fe de uno se vaya creciendo cada día 성경을 más, 더 확실히 그리스도인이 알아가면 알아갈수록 en cuanto vaya conociendo más claramente la Biblia, 지옥에 100% 있다는 걸 알기 sabe que 때문에 existe el 100% el infierno. 절대 그리스도인들이 Por 가만히 lo 있지 tanto, los 않거든요. cristianos no pueden estar quietos. 그러니까 마귀가 또 타입이 Por lo 들어가. tanto, el diablo empieza a poner de acuerdo una vez 마귀의 más. 세 번 타입이 뭐냐면
뭐냐면요. ¿Qué es la tercera estrategia del diablo? 자, 엑소더 카피톨로 10, 베르시클 9 a 11. Busquemos. 엑소더 카피톨로 10, 베르시클 9 a 11. 이 마귀의 세 번째 타입입니다. Es la tercera estrategia del diablo. 자, 레암 순도 Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mar está delante de vuestro rostro. No será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de 자, Faraón. 11절에 보면 세 번째 바로가 또 모이세스하고 Si 타협을 하잖아요. vemos en el tercer, en el versículo 11, Faraón quiere hacer un acuerdo con Moisés, ¿cierto? 이 파라오가요 여전히 마귀의 그림자예요. Faraón sigue siendo la sombra del 세 diablo. 번째는 뭐라 그래요? Por tercera 아, vez, 그래 하나님 섬기는 거 좋아. está bien servir a Dios. 그런 섬기는 건 좋은데 Está bien servir a Dios. 너희 남자들만 가서 여호와를 섬겨라. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. 야, 마귀 이런다니까요. El diablo dice así. 이게 무슨 얘기예요? ¿A qué se refiere esto? 믿으려면은 너나 잘 믿어. Si quieres creer, tú nada más creas. 그래도 구원받고 하나님에서 봉사하고 헌신하고 열심히 하는 Está 건 좋아. bien vivir fuertemente por Dios, entregarse a sí mismo, sacrificarse por Dios, 전도는 하지 말아라. pero no prediques. 너 네 가족들 다 카톨릭이잖아. Toda tu familia es 이 católica. 카톨릭 믿는 가족들에게도 전도해봐. Trates de predicar a la familia que cree en 너 catolicismo. 그러면 가족들에게도 바보 되고 Entonces vas a ser tonto. 가족들이 너를 이제 핍박하기 시작할 거야. La familia empezará a juzgarte y perseguirte. 너 그런 핍박 받고 너 견딜 수 있어? ¿Tú puedes aguantar esta 야, persecución? 왜 어렵게 신앙생활 하려고 그래? ¿Por qué quieres llevar la vida 그래, cristiana 너 difícilmente? 세상 버리고 네 옛날 죄 버린 거 좋아. Está bien dejar el mundo y también el 그래서 pecado. 봉사도 열심히 하고 Está bien servir 모든 모임 열심히 하는 거 y 좋아. participar todas las reuniones en la iglesia. 그런데 왜 힘들게 Pero 전도하려고 ¿por qué 그래? difícilmente quieres predicar? 전도하면 얼마나 핍박도 많이 당하고 Hay muchas 힘든데. persecuciones cuando predicas. 남정만 가라. Entonces, id solamente los varones. 그게 마귀의 어떤 속성이에요? ¿Qué susurro es esto? 너만 잘 믿어, 너만. Solo tú tienes que creer, 전도만 하지 마. solo no prediques. 자, 그래서 제가 참 보면 안타까운 게요. Por eso algo que me lamenta mucho, 구원받고 신앙이 잘 자라가는 형제들이 있어요. hay hermanos que crecen bien después de recibir la salvación, pero tiene un año de ser salvo, 2 años de ser salvo, 전도의 열매가 없어. pero no tiene fruto de la predicación, porque tiene mucho temor. 성경에 기록되어 있기를 En la Biblia está escrito, 사람을 두려워하면 올무에 걸린다고 돼 있는데 cuando uno teme al hombre, entonces se va a caer por el lazo. 전도하려면 두려움이 있는 거예요. Tiene temor de la 아, predicación. 내 가족들 다 카톨릭인데 Toda mi familia es católica, son personas que no creen en 나는 Dios. 분명히 전도하면 나는 바보 취급을 당할 거야. Seguramente voy a ser tratado como tonto si es que yo predico. 딱 이 마귀의 시험에 걸려가지고 있잖아요. Por caerse de esta 개인 tentación, 신앙의 변화는까지는 잘 됐는데 hasta el desarrollo de su fe se ha cumplido, 전도까지는 성장이 안 되는 거예요. pero no crece hasta la predicación. 이 마귀의 시험에 넘어진 Es 거거든요. por caerse de la prueba del diablo. 우리는 이겨야 됩니다. Nosotros tenemos que ganar. 전도로까지 나아가기 위해서는요. Para poder seguir adelante hacia la predicación, 이 세 가지 단계를 다 이겨내야 돼요. tiene que vencer todos estos 3 niveles, todas estas 삶이 3 변화가 있어야 estrategias. Hay que haber cambio de la vida 이 세상에 움켜쥐고 있던 걸 하나씩 내려놔야 y 돼. tiene que ir dejando las cosas que agarraba del mundo. 여러분들 구원받기 전에 뭘 잡고 있었습니까? ¿Ustedes qué cosa agarraban después, antes de Dinero. recibir la salvación? Dinero, 이 명예, fama, 어떤 세상의 행복, felicidad del mundo, placer, 뭐 피에스타, fiesta, 뭐 여행, viaje, 어떤 뭐 오락, 세상의 오락, 아무튼 이런 것들, entretenimiento. 이런 걸 꽉 잡고 있었어요. Hemos agarrado estas cosas, 이걸 ¿cierto? 놓는 것부터 해야 돼요. Pero desde dejar esto tenemos que poner en 여러분 práctica. 재밌는 거 하나 제가 하나 보여드릴게요. Les voy a mostrar algo divertido. 아프리카에서 En 있잖아요. África, 이게 원주민들이 원숭이를 잡는 방법이 원숭이. los indígenas tienen manera de cazar a los monos. 원숭이가 얼마나 날렵해요. El mono es muy rápido, ¿cierto? 잡으려고 하면 어떻게 해요? 막 Cuando uno trata de cazarlo, 매력 약 올리고 있잖아요. o sea, se burla de las personas Tarzán, y con árboles, o sea, como Tarzán, empieza a burlar, ¿no? 여러분들이 원숭이 잡을 수 있겠어요? ¿Ustedes podrían cazar a los monos? 힘들어요. Es difícil. 근데 원숭이를 아주 쉽게 잡는 방법이 Pero 있어요. hay manera muy fácil de cazar al mono. 네, 제가 가르쳐 드리겠습니다. Yo les enseño. 아무한테는 안 가르쳐 주는 건데 No a cualquiera muestro esto, 보여드리겠습니다. pero les muestro. 자, 아프리카 원주민들이 원숭이 잡는 방법입니다. Es la manera como los indígenas 보시면 이해를 cazan. 해요.
Ay, mono, puede entender fácil. hole in a giant ant-heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild 자, 뭐라고 melon 있을까요? seeds into the ¿Qué está hole haciendo? and works them 이해 가시죠? so that they drop ¿Entiende? into a hollow. 안에 저희 구멍 Then 들어가는 he 구멍을 좁게 saunters off, 뚫고 knowing Ha the puesto un baboon is hueco burning with pequeño. curiosity. 그 안에다 음식을 넣어놨어요. Y dentro de este hueco ha puesto la 원숭이가 좋아하는 comida. 넣어놨어요. The baboon Lo que doesn't al mono trust le that gusta ha human puesto en el 지켜만 hueco. 보면 Y 됩니다. solo tiene que observar nada más. 원숭이 어떻게 but he's 할까요? trying ¿Qué hace to el know mono? what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. 손을 넣습니다. Ha puesto su He mano. reaches in, 뭉쳐줬어요. grabs a fistful, Ha and agarrado. now his 손이 hand's 나와요? too big to 안 grab. 나와. Entonces, ¿puede sacar su mano? 안 나와. No. 이렇게 가서 If he had the sense to drop the seed, 손만 놓으면 되는데. Solo tiene que dejar lo que está agarrando para salir. 아유 이 똔또. Pero es tonto. 아이고 이거 똔또. 이거 잡는 거예요. Así, de esta manera podía cazar. 빠시로 뒷빛이. muy fácil, muy fácil. 야 그런데 우리 그리스도인들이 이런다니까. Pero los cristianos son así. 구원받았으면 이제 놔야 돼 세상 거를. Después de ser salvo, tiene que ya dejar las cosas del mundo. El dinero, 그거부터 쾌락, 명예 el 놔야 돼. placer, fama y todo. 근데 이걸 안 놔. Pero no está dejando. 이 너무 달콤하거든요. Porque es muy dulce. 그래서 마귀에게 딱 잡혀서 Por eso va a ser agarrado por el diablo 멈추는 거예요. y se queda quieto. 그러니까 뒤돌아서면 안 되는 거예요. Así que no tiene que retrocederse, 그래서 이 정말 mirar 정상적으로 atrás. 신앙생활을 성장하기 위해서는 Por lo tanto, para poder crecer normalmente en la vida 구원받자마자 cristiana, desde el momento que recibe la salvación, 세상과 분리해야 돼요. tienen que separarse del 그리고 mundo 세상 걸 놔야 y 됩니다. tiene que dejar las cosas del 그리고 mundo 담대해야 됩니다. y tiene que ser 내 audaz. 가족을 전도하려면 Porque yo para predicar a mi familia 담대해야 됩니다. debo ser audaz, ¿cierto? 예, 마음에 두려움이 있으면은요. Si existe temor en el 그래, 믿으면 corazón, 너만 잘 믿어. si tú quieres creer, tú, tú nada más 학교에서 creas. 친구들에게 전도하면 친구들이 뭐라 그래요? Si tú predicas a las personas del colegio, ¿qué dicen los amigos? 왕따 시키고 막. Nos excluyen. 제가 예수 믿던 이상해졌어. Él se ha vuelto loco por creer en esto. 그런 게 두려워서 이걸 못 놓으면 있잖아요. Por tener miedo de esto no deja. 딱 거기 신앙이 멈추고 Entonces ahí se queda quieto la fe 하나님 역사가 멈춰버리는 y se 거예요. queda quieta la obra de Dios. 그래서 우리는 잊지 말아야 됩니다. Por lo tanto, nosotros no 그래서 tenemos que 이 olvidarnos. 전도까지도 이제 뛰어넘었어. Por lo tanto, hasta la predicación hemos, superado. 그럼 또 마귀가 아디오스 하고 또 가요? Entonces, ¿acaso el diablo dice adiós? 아니에요. 이제 No. 이제 이걸 다 뛰어넘은 그리스도인들에게는요. Para los cristianos que superaron todo 이제 esto, 진짜 마지막 네 번째 마귀의 전략이 있어요. espera la cuarta estrategia del diablo. Vamos a buscar juntos. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículo 24. 자, 이제 세 번째 모든 것을 다 이겨낸 그리스도인들에게 주는 마지막 네 번째 마귀 전략이 있습니다. Es la última, la cuarta estrategia del diablo que da para los cristianos que ganaron todas las pruebas. Éxodo capítulo 10, versículo 24. Leamos juntos. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. 자, 그래서 참 이 네 번째 시험을 못 넘은 그리스도인들이 의외로 너무 많아요. Hay muchos cristianos que no pudieron ganar la cuarta estrategia. 제가 구원받고 이제 거의 한 30년 신앙생활 하는데요. Por 30 años estoy llevando la vida cristiana 이 네 después de 번째 ser 가기까지 salvo. 뛰어넘은 그리스도인들은 정말 너무 적다. De verdad son pocas las personas que ganaron hasta la cuarta 자, 네 번째 estrategia. 마귀 시험이 뭐예요? ¿Qué es la cuarta estrategia? 자, 여호와를 섬기고 신앙생활하는 건 좋은데 Está bien llevar la vida cristiana y servir a Dios. 양과 소는 머물러 두고 Solamente queden vuestras ovejas y 너희 vuestras 어린 아이 vacas. 자녀들만 데리고 가라. Vayan también vuestros niños con 이 vosotros. 가족은 다 데려가 되는데 Está bien que vayas con toda la familia, 뭐를 놓고 가라고요? pero ¿qué cosa tiene que dejar? 재물은 다 놓고 La 가라. riqueza, 너희 소유는 다 놓고 가라. tu posesión. 그래서 어떤 그리스도인들이 그렇게 간증합니다. 막 Algunos cristianos testifican así. 간증이 너무 뜨거워. 막. De verdad, el testimonio es muy 나는 caliente. 주님을 위해서 목숨을 바칠 각오가 다 돼 있습니다. Yo estoy dispuesto para dar mi vida para el 나는 Señor. 주님을 위해서 이 몸을 내 몸을 불사르겠습니다. Yo voy a arder mi cuerpo para el evangelio del Señor. 하지만 Pero 이 디네로는 못 el 바치겠습니다. dinero no puedo dar. 아, 이런 그리스도인들이 많다니까요. Hay muchos 의외로. cristianos que son así. 예, 그래서 그러니까 다 하나님 앞에 정말 주님을 살기 위해서는 자기 몸을 드리는 거잖아요. O sea, para vivir realmente por el Señor tiene que entregarse a sí mismo, 먼저 ¿cierto? 몸을 못 드리는 거예요. Pero no está entregándose a sí 먼저 mismo. 자기 몸을 주님께 드리겠다고 각오를 하면 Si uno cuando propone en su corazón dar su cuerpo para el 진짜 자기 Señor, 몸을 드린다고 entonces 각오한 realmente la persona quien decide darse a sí mismo 재물이 아까워요? tendría amor hacia 작은 el 물질이 dinero, 아까워요? el pequeño 안 dinero. 그렇습니다. No. 먼저 몸을 드리면은요. Si uno se entrega a sí 그다음부터 mismo, 아무것도 겁이 없어.
ya no tienen más temor de entregar las cosas. 잘 성장하다가 Creciendo bien, 이 마지막 이 Finalmente, 마지막 시험 네 번째 시험을 못 넣는 그리스도인이 너무 많아요. no pasa la última prueba del diablo. 의자님 또 후회하지 마시고. Los hermanos tampoco tienen que arrepentirse 건축 이제 después. 2층 끝났습니다. Ya hemos terminado 거의 el 다 primer 끝났습니다, piso, 이제. ya casi todo se 2층, terminó. 3층 남았어요. Nos falta el segundo y el tercer 하여튼 piso. 거기에 동참하시던지 Que coparticipe. 아니면 나중에 건축 건물 되고 나서 또 기회가 있어. 뭐 교회 거울도 필요하고 빗자루도 필요하고. O también tenemos alguna oportunidad más después de tener la construcción. Hay Tenemos to que cemento 많이 tener 필요하고. el espejo también para 막, escobas. 야, 아무튼 후회하지 마시고. Después no tiene que arrepentirse. 그런 마귀가 이거 이 사람 마음을 너무 잘 알거든요. 마귀가. El diablo conoce bien el corazón de 그러니까 los 성경에 뭐라 hombres. 그랬어요? Por lo tanto, en la Biblia, como está escrito, 예, 이 사람이 하나님의 재물과 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수가 없다. el hombre no puede servir a dos dueños, el 두 주인을 Señor 섬길 수가 y la 없다. riqueza. 예, 마귀가 그렇게 속삭이는 거예요. El diablo está susurrando 그래서 así. 이제 Por 이 lo 구원받은 tanto, 이후에요. después de ser salvo, 반드시 여러분들이 이 내가 시험을 반드시 sí o sí 다 겪어요. ustedes deben pasar estas 4 pruebas. 이거 안 겪는 그리스도인들 한 명도 없습니다. No existe ningún cristiano que no pase por este proceso. 여러분들이 정상적으로 구원받기 신앙생활 하다 보면은요. Si ustedes llevan la vida cristiana normalmente después de ser salvo, 반드시 내가 시험을 다 ciertamente 겪어야 돼요. tiene que pasar estas 4 pruebas. 예, 여기서 제사해라. Tienes que hacer sacrificio aquí, 너무 멀리는 가지 말아라. no vayas muy 너희 lejos, 남정만 가라. solamente los varones, 너희 가려면 se 소나 vayan. 양이나 제물로 놓고 가라. o que se queden vuestras ovejas, vuestras 그래서 vacas. 이걸 뛰어넘고 넘어갈수록 있잖아요. En cuanto uno vaya superando esto, 신앙이 자라고 la fe va creciendo 승리하는 신앙생활로 y puede 나아가는 llevar 거예요. la vida de ganar. 그래서 이스라엘 사람들이 그 애굽을 탈출하기 전에 겪었던 그 바로 왕의 4가지 시험은 있잖아요. Por lo tanto, todas las 4 estrategias que Faraón había hecho con el pueblo de Israel antes de salir de 우리가 Egipto 구원받은 이후에 신앙생활 가운데 똑같이 겪는 마귀의 4가지 시험이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. son 4 pruebas que el diablo tiene para con nosotros. 자, 그리고 이제 애굽에서부터 가나안까지 들어갈 때까지 때려도 이스라엘이 겪었던 많은 일들이 있는데 De Egipto hasta entrar en la tierra de Canaán hay muchas cosas que pasaron, 그 ¿cierto? 하나하나가 있잖아요. 우리 구원받은 그리스도인의 신앙생활과 너무 똑같아요. Uno por uno de verdad es muy similar a la vida cristiana. 자, 첫 번째. Primero, 자, 제가 질문드려 보겠습니다. les pregunto a ustedes, 우리가 이제 세미나를 많이 들었기 때문에 como hemos escuchado mucho el seminario, 잘 맞출 수 por 있을 lo 거예요. tanto creo que ustedes sabrán responder 자, bien. 뭐 가장 먼저 이스라엘 백성들이 애굽을 탈출할 때 마지막 겪었던 게 애굽의 장자 죽는 재앙을 경험했잖아요. Primero, el pueblo de Israel, antes de salir de la tierra de Egipto, experimentó la plaga de matar a los unigénitos, ¿verdad? A los 파수과를 primogénitos. 이스라엘 경험하게 됩니다. En este momento, Israel experimenta la Pascua. 그 재앙을 이스라엘이 당하지 않기 위해서 Israel, para evitar esta plaga, 죄 없는 양을 죽였고 mató a una oveja sin pecado, 그 양의 피를 문설주에 발랐습니다. pintaba la sangre de la oveja en dos postes de la puerta, ¿no? 그 6월절 양의 피는 무엇의 그림자죠? La sangre del cordero de la Pascua, ¿la sombra de qué es? 상그레 데 예수 그리스도. La sangre de 자, Jesús. 그 답이 어디 나온다겠죠? ¿En qué parte sale la respuesta? 네, 자 이건 꼭 외워두세요. Esto sería bueno memorizar sí 찾았겠습니다. o sí. No vamos a buscar. 프리메르 고린도 카피톨로 5 베르시클로 7때 보면 Si vemos aquí, 6월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada 그래서 por vosotros, por 가장 nosotros. 먼저 이 애굽이라는 세상을 탈출하기 위해서 구원받기 위해서 가장 먼저 필요한 게 뭐냐? ¿Qué es lo que se necesita para salir de la tierra de Egipto? 제일 중요한 거예요. Lo más importante, 상그레 데 예수 그리스도 이 피를 통과해야 돼. tiene que pasar la sangre de Jesucristo. 오직 예수님의 피로 구원을 받습니다. Solo por la sangre de Jesús puede uno recibir la 자, 이제 salvación. 피를 통과했어요. Después de pasar la sangre, 이제 이스라엘 백성들이 구원을 받았어요. el pueblo de Israel recibió la salvación. 그 다음에 이스라엘 백성들에게 경험했던 게 두 번째가 무엇이죠? Después, ¿qué es la segunda cosa que el pueblo de Israel ha experimentado? 두 번째요. La segunda cosa, 홍해강을 가릅니다. cruzaron el Mar Rojo. 홍해강을 지나잖아요. Ellos cruzaron el Mar 홍해강을 Rojo, ¿verdad? 지나면은요, Después de cruzar el Mar Rojo, 애굽으로 돌아갈 수가 없어요. ya no puede regresar más a 이게 Egipto. 그 홍해강 앞에 홍해강은 애굽과 못 건너기 이 홍해강은 거기를 건너가면 죽어야 되거든요. Porque para
llegar a Egipto tiene que morir porque prácticamente tiene que cruzar el Mar Rojo, 그래서 ¿cierto? 그 침례는 있잖아요. Por lo tanto, el 그 bautismo, 홍해강 사건은 침례를 예표하는데 el acontecimiento del Mar Rojo significa el bautismo, 침례는 죽음을 나타냅니다. pero el bautismo quiere decir la muerte. 이제 애굽을 좋아했던 나는 이제 죽었다. Yo que amaba a Egipto está 그 muerto. 나는 죽었다면 나는 건너갈 수가 없는 거예요 이제. Así que no puedo pasar, no puedo cruzar. 나는 이제 새 생명을 얻었고 Ahora tengo una nueva vida. 주님을 살겠다. Voy a vivir para el Señor. 라고 그러잖아요. Uno propone en su corazón así de esta manera, ¿cierto? 구원받기 Por lo 전에 tanto, 뭐 받았던 침례 있잖아요. el bautismo que ustedes fueron, o sea, que ustedes recibieron antes de recibir la salvación, 다 무효입니다. no sirve de nada. 정말 참으로 구원을 받았으면 Si realmente recibieron la salvación, 구원받은 이후에 después de ser salvo, 침례 받는 거예요. tiene que ser bautizado. 양의 피가 먼저고 Lo primero es la sangre de cordero. 예수님의 피를 통과하는 것이 먼저고 Lo primero es pasar la sangre de Jesús. 그 다음에 Y después el mar rojo, 침례를 받는 el 거예요. bautismo, 자, ¿cierto? 그래도 아까 표시해 놓으라고 했었죠. Les dije que marque. 다시 뿌리메르 고린도 카피터 DS로 가겠습니다. Vamos a volver a 1 Corintios 자, 그래서 10. 이제 양의 피를 통과한 이후에 Después de pasar la sangre de cordero, 두 번째 이스라엘이 무엇을 경험했느냐? ¿qué es la segunda cosa que ha experimentado Israel? 뿌리메르 고린도 카피토로 DS 베르시크로 도스에 기록되어 있기를 Aquí está escrito. 바다에서 세례를 받고 Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 성경 어디에 봐도 있잖아요. 이스라엘 사람들이 침례 받았다는 얘기가 없어. En ninguna parte de la Biblia está diciendo que el pueblo de Israel ha sido bautizado, 근데 ¿cierto? 바다에서 세례를 받았대. Pero aquí está diciendo que ellos fueron bautizados en el mar. 뭘 나타내죠? ¿A qué se refiere? 홍해강 사건을 가리키는 El 겁니다. acontecimiento del Mar Rojo. 그러니까 피를 통과하고 Por lo tanto, después de pasar la 그 sangre, 다음에 ellos 침례를 받는 거예요. recibieron el bautismo. 자, 예를 들면은 그 방주도 있잖아요. Por ejemplo, el arca de Noé 예수님의 también 그림자잖아요. es la sombra de Jesús, ¿cierto? 그 노아의 가족들이 방주에 들어가는 것이 먼저고 Lo primero era que la familia de Noé entre en el arca. 그 다음에 물을 Después 통과하잖아요. pasaba el agua, ¿cierto? 맞죠? 그러니까 순서가 이렇게 되는 겁니다. Así es el orden 그래서 siempre. Por lo tanto, 구원이 먼저고 lo primero es la salvación 구원받은 그리스도인이 주님을 위해 살겠다는 각오로서 침례를 받는 겁니다. y los cristianos salvos decidiendo vivir por el Señor son 네, bautizados. 찾지 않겠습니다. No vamos a buscar. 에초스 카피톨 5 베르시코 35 a 39에 보면 Si vemos aquí, 여기 빌립이 에디오피아 내시에게 복음을 전했습니다. aquí Felipe predicó el evangelio a eunuco etíope. 35절에 보면 Si vemos en el versículo 빌립이 35, 복음을 전하니라고 되어 있죠. Felipe predicó el evangelio, dice, 그리고 ¿no? 복음을 듣고 Después de haber escuchado el 에디오피아 evangelio, 내시가 구원을 받았어요. el etíope eunuco recibió la 구원을 salvación. 받자마자 Desde el momento que recibió la salvación, 에디오피아 내시가 이렇게 얘기합니다. así responde el etíope eunuco. 내가 세례를 받음에 무슨 꺼리낌이 있느냐? Está escrito, ¿qué impide que yo sea bautizado? 그래서 세례를 받아요. Y así él ha sido 그리고 bautizado. 38절에 보면 Y si vemos en el versículo 38, 물에 내려갔다가 했어요. él descendió al agua 그리고 물에 올라왔다가 y 됐어요. subió de agua. 내려갔다 올라왔다. Descender y subir. 자, 그러면 침례를 이렇게 물 뿌리는 게 맞아요, 틀려요? Entonces, ¿es correcto hacer el bautismo echando el agua? 잘못된 거죠. Está incorrecto. 물에 내려갔다가 Tiene que descender del agua 올라왔어요. y subir. 그러니까 침례는 물에 들어갔다가 나오는 Por 거예요. lo tanto, el bautismo es entrar en el agua y 나는 salir. 육신을 내려 살았다. 나는 죽었다. Yo que vivía conforme a la carne está muerto. 나는 새 생명을 얻었고 Ahora tengo una nueva vida 이제 주님을 살겠다. y para el Señor voy a vivir. 순서가 어떻게 돼요? ¿Cómo es el orden? 복음을 깨닫는 게 먼저고 Lo primero es comprender el Evangelio 그 다음에 y 침례입니다. después el bautismo. 에초스 카피톨로 DSA도 보면 Si vemos en Hechos 16, 베드로가 복음을 전해서 Pedro predicó el Evangelio 고넬료 가족들이 y 구원을 la familia 받았습니다. de Cornelio recibieron la salvación. 고넬료 가족들이 구원을 받은 이후에 이렇게 Después de la 얘기합니다. salvación de la familia de Cornelio, así dijo: 우리가 이제 구원을 받고 성령을 받았지 않느냐? nosotros recibimos la salvación y el Espíritu 그러니까 Santo. 세례 받는 거 당연하다. Es algo obvio que nosotros seamos 그래서 bautizados. 베드로가 있잖아요. Entonces Pedro 예수 그리스도의 이름으로 침례를 줍니다. responde, o sea, da el bautismo en el nombre del Espíritu Santo. 자, 그래서 최근에 구원받고 침례 못 받은 분들 Últimamente los que recibieron la salvación y los que no fueron bautizados, 손 들어봐봐요. levante 침례 못 sus 받은 manos. 분들. Los que no fueron bautizados, 아직 침례 못 받은 분들. los que no fueron bautizados después de recibir la salvación. 어이구, 야 엄청나게 많네요. Son 네, muchos. 자, 이번에 4월에 레티로 있는 거 아시죠? Para este abril tenemos el retiro, ¿cierto? 레티로 때 다 침례 받읍시다. Tenemos que ser bautizados para el retiro, 네, ¿sí? 그래서 그리고 이제 교회당이 완성되면요. Además, cuando se completa la iglesia, 교회당 안에 dentro de la iglesia 침례장을 만들 거예요. tenemos que crear un lugar para el 그래서 retiro. 모함 왔다가 침례 받는 게 아니라 Entonces, o sea, para el bautismo.
이제 Por eso no 이제 tenemos 교회 안에 que 이제 침례장이 postergar la 있으니까 fecha de bautismo, sino como en la iglesia misma tenemos el lugar para bautizar. 뭐 세미나를 Por lo 이후에 tanto, después del seminario, 이제 수시로 이제 frecuentemente 침례 podremos hacer 받을 수 el 있도록 bautismo, 하도록 ¿cierto? 하겠습니다. Ya. 아무튼 이것도 이제 이 과정이 보세요. 이스라엘 백성들이 겪었던 일들이 구원받은 이후에 우리가 나아갈 길을 이제 제시해주고 있는 겁니다. Todos los procesos, todos los momentos que los israelitas pasaron, quiere decir qué es lo que ha de sucederse en nuestra vida cristiana. 첫 번째가 Primero, 양의 피를 통과하는 거. pasar la sangre. 두 번째가 Segundo, 신앙의 각오를 하는 침례를 받는 거. recibir el bautismo, que es una decisión de la fe. 자, 그 다음에 Después, 이스라엘이 어떤 일이 después, 있었어요? ¿qué es lo que pasó al pueblo de Israel? 펠리스 무cho 펠리스 그랬어요? Ellos estuvieron todos los días felices. 아니 무슨 일 있었어요? ¿Qué es lo que pasó? 야, 광야가 나오네 광야가. Después seguía el desierto. 구원받고 나오면 너무 행복하고 좋을 줄만 알았는데. Uno pensaba que solamente seguiría la felicidad después de ser 광야가 salvo, 있어요. pero hay el desierto. 근데 이스라엘이 그 광야에서 있잖아요. 40년을 버텼어요. Pero los israelitas por 40 años vivieron en la tierra de 아무것도 없는 desierto. 광야에서 있잖아요. En el desierto, donde no hay nada, 하나님이 도우심이었으면은 죽을 수밖에 없는 그런 운명인데 ellos tuvieron destino de morir sin ayuda de 그 Dios. 힘든 광야를 40년을 Pero ellos por 40 años, Israel, 무엇으로 이겼습니까? ¿con qué ha ganado el desierto? 어떻게 이겼습니까? ¿Cómo ha ganado? 하나님이 그들에게 두 가지를 공급했어요. Dios ha dado dos cosas, alimento con 번째는 dos cosas. Primero, 만나라는 식물을 공급했고 maná, el alimento espiritual. 두 번째는 Segundo, 물이 없잖아요. no había agua. 그 필요할 때마다 Entonces cada vez que necesitaba, 하나님이 물이 나오게 해서 Dios hacía que salga agua 예, 물을 줬어요. y así daba el agua. 광야에서는요. En el desierto, 양식과 물이 없으면 살 수가 없어요. sin alimento, sin agua no puede vivir. 그래서 봅시다. Por lo tanto, hay que mirar bien. 자, 뿌리메로 고린디오 다시 보겠습니다. Vamos a volver a 1 Corintios. Versículo 10, versículo 3 a 4. Otra vez leamos juntos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. 자, 보세요. Mire bien, 자, 이스라엘 백성들에게 이스라엘 백성들이 광야 생활을 이겨내기 위해서 para que el pueblo de Israel pueda ganar la situación de Canaán, 40년 동안 Dios por 40 años 두 가지를 줬어요. permitió dos cosas al pueblo de Israel. 신령한 식물인 만나를 주었고 Maná, que es el alimento espiritual, 그리고 물도 주었어요. y también el agua, 자, la 이 bebida. 두 가지는 뭐의 그림자일까요? ¿La sombra de qué es estas dos 첫 번째 cosas? 이 만나는 Primero, 뭐의 그림자예요? ¿la sombra de qué es maná? 만나는 첫 번째는 무조건 예수님입니다. Jesús. 예수님이 그림자고 Primero es la sombra de 두 번째는 Jesús. Segundo 말씀입니다. es 말씀. la palabra. 만나가 한꺼번에 몰아냈어요. 매일매일 내렸어요. ¿Todos los días llegaba maná o no? ¿뭐라고요? 예, 매일매일 내렸어요. 아니면 뭐 Todos los días llegaba la 가끔 한 maná 번씩 내렸어요. o de vez en cuando. 아니, 자, 여러분들 말씀을 어떻게 읽어야 돼요? ¿Ustedes cómo deben leer la 한 달에 palabra? 한 번에 몰아서 읽어야 돼요? ¿Una vez al mes? ¿De 아니면 repente mucho? 매일매일 ¿O todos 말씀을 los 먹어야 días hay que alimentarse de la palabra? 예, 매일매일이죠. 매일매일. Todos los días, ¿cierto? 자, 예수님은 하늘에서 내려온 산떡입니다. Jesús es el pan vivo que ha descendido del 만나가 cielo. 하늘에서 내린 것처럼 Como maná ha bajado del cielo, 우리는 말씀을 먹어야 돼요. nosotros debemos alimentarnos de la 말씀을 먹지 palabra. 않으면은요, Si uno no come la 이 palabra, 광야 같은 세상을 살 수가 없어. no puede resistir en este mundo que es el desierto. 매일매일 말씀을 읽어야 됩니다. Tenemos que todos los días leer la palabra. 그래서 San Mateo Por lo capítulo tanto, en 4, San Mateo 4:4 베르시클로 4에 말씀하시기를 está diciendo, 예, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 no solo 말씀으로 de 살 pan 것이다. vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 사람이 매일매일 하루 세끼 밥을 먹지 않고는 살 수 없는 것처럼 Como el hombre no puede vivir alimentándose 3 veces al día, 예, 그리스도인들은요 매일매일 말씀을 먹어야 됩니다. los cristianos todos los días deben comer 하루에 la 4장 이상씩 palabra. 매일매일 말씀을 Tiene que 읽고 leer más de 4 capítulos al día. 말씀을 먹으면 영혼이 성되는 거예요. Y el espíritu puede ser confortado cuando come la palabra. 구원을 얻은 이후에는요 Después de recibir la salvación, 이제 바로 이 말씀을 먹는 생활을 시작하는 거예요. tenemos que empezar ya la vida de comer la palabra, ¿cierto? 산노한 카피톨로 10 베르시클로 9에 보면 Por lo tanto, si vemos en San Juan 19, 예수님을 문으로 비하고 있습니다. está comparando a Jesús como la puerta. 그래서 그 문이신 예수님을 통과해서 예수님 피로 말미암아 구원을 받았어요. Tiene que pasar la puerta quien es Jesús y ha sido salvo. 구원을 얻으면은
그다음에 뭐라 그래요? Cuando ya tiene la salvación, ¿qué hace? 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 Y 먹느니라. entrará y saldrá y hallará pastos. 예, 구원 받으면 Cuando uno recibe la 우리 salvación, 하나님의 양이에요. nosotros somos las ovejas de 그러면 Dios. 뭐를 먹어야 돼요? Entonces, ¿qué cosa tenemos que alimentarnos? 꼴을 먹어야 돼, 꼴을. Pasto, ¿cierto? 또 들어서 뒤야. Todos los días tenemos que alimentarnos de 이 pasto. 광야 같은 세상이 얼마나 정말 힘듭니까? Porque es muy difícil llevar la vida en el 그리스도인들이 desierto. 매일매일 말씀을 Porque 읽지 todos los 않고 días los cristianos sin 듣지 comer 않고, la palabra, sin escuchar la 말씀을 나누는 palabra, 교제에 참석하지 sin 않고 participar en la comunión donde comparte la palabra. 하루라도 버틸 수 있어요? Así puede resistir un día. 저도 가끔 너무 Yo también de 바빠가지고요. vez en cuando por estar muy 저는 ocupado, 제가 하루에 정해놓은 성경 양이 있어요. yo siempre tengo una cantidad determinada para leer cada 새벽 día. 그게 4시든 5시든 Aunque sea 무조건 como 4 제가 o 5 de la 정해놓은 tarde, 양은 5 de 무조건 la mañana, yo siempre termino la cantidad que yo he decidido. 근데 더 많이 보고 싶은데 좀이라도 말씀을 적게 보면은요 De vez en cuando quiero leer más la palabra, pero cuando leo poco, 몸이 푹 처져요. mi cuerpo se desanima. 다시 말씀을 보면 Y cuando vuelvo a leer la 말씀을 palabra, 들으면 cuando vuelvo a escuchar la palabra, 참 힘이 나요. mi cuerpo, hostia, se 오늘도 그런 분들 있을 fortalece. 거예요. Hoy día también hay personas que son así, ¿verdad? 막 여기 세상에서 막 지쳐가지고 Durante una semana por estar agotado del mundo, 푹 처져 있다가 estaba así todo cansado, 예를 들어 뭐 주일 말씀 듣고 pero por escuchar la palabra del 다시 día 막 domingo, 영혼이 소생돼 막 o sea, su espíritu se conforta 다시 열심히 살아야 되겠다 막 y propone en su corazón vivir fuertemente por el Señor. 맞아요 틀려요. ¿No es así? 맞아요 틀려요. ¿No es así? 그게 그리스도인의 삶인 거예요. Esto es la vida de los 그러니까 이 cristianos. 광야를 Por lo 이기기 tanto, 위해서는요. para poder ganar el desierto, 매일매일 todos los días. 하나님이 한꺼번에 만나를 한꺼번에 많이 Por lo 주고 tanto, Dios, 많이 가지고 매일매일 좀 나눠 먹어도 되는데 o sea, no dio de una vez muchos manas para que lo guarde y 하나님은요? coma, sino 만나를 매일매일 ¿cuál es 필요한 la 만큼 razón por la que Dios dio maná hasta la cantidad determinada? 만나는 말씀이 그립니다. Porque maná es la sombra de la palabra. 만나는요 Por lo tanto, maná 하루에 막 많이 읽는다고 중요한 게 아니야. no es nada importante leer bastante. 별로 안 남아, 그냥. Nada se queda. 근데 몇 장을 읽더라도 Aunque lea unos 한 cuantos 네 장, capítulos, 네 por 장. ejemplo, 4 capítulos al día, 집중해서. pero concentrándose. 그러다 보면 그 말씀이잖아요. Entonces la palabra 영혼을 살아나게. hará que mi espíritu vuelva a vivir. 찾아보겠습니다. Salmos capítulo, busquemos Salmos 23. Salmos capítulo 23, versículo 2 a 3. 너무나 유명한 말씀이죠. Es una palabra muy conocida, ¿cierto? Salmos capítulo 23, versículo 2 a 3. Leamos junto. En En lugares lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 내 영혼을 소생시키고 Confortará mi alma, dice, ¿no? 자, 그래서 우리는 이 말씀 앞에 나와서 그 말씀의 꼴을 먹으면은 푸른 쪽에서 말씀을 Por lo tanto, 먹으면요 nosotros, siguiendo adelante hacia la palabra y nos alimentamos de pasto, 말씀을 통해서 이 살아나는 거예요. por medio de la palabra puede el espíritu confortar. 자, 그래서 신앙생활은요. Por lo tanto, la vida cristiana, 교회는 말씀의 집입니다. la iglesia es la casa de la palabra. 하나님의 꼴을 먹이는 곳입니다. Es un lugar donde Dios alimenta a los cristianos con 그래서 pasto. 이 교회 생활 Por lo 가운데서 tanto, en la vida de la iglesia, 가능하다면 매일매일 si es posible, todos los 이 días, 개인적으로도 말씀의 꼴을 먹고 personalmente hay que alimentarse de pasto de la 교회와 palabra 함께하고 교회의 y 말씀을 también 듣고 estar en la iglesia, escuchar la palabra. 그러면 그 영혼이 항상 새롭고 Así de esta manera el espíritu, 힘을 얻어서 puede tener fuerza y 이 광야 같은 confortarse 세상을요 이겨낼 수 있는 y 거예요. poder ganar el mundo como el desierto, ¿cierto? 다시 고린도서로 Vamos a 보겠습니다. volver a 1 Corintios. 4절에 보면 Si vemos en el versículo 4, 네, 두 번째 그 하나님이 이 광야 생활을 이기기 위해서 이스라엘 사람들이 두 번째 준 게 뭐예요? ¿qué es la segunda cosa que Dios ha dado al pueblo de Israel para que pueda ganar el desierto? 다 같은 신령한 음료를 마셨다고 돼 Y 있죠. todos bebieron la misma bebida espiritual. 이 신령한 음료는 뭐예요? ¿Qué es esta bebida espiritual? 뭐를 상징해요? ¿Qué simboliza? 네, 베르다. 예, 에스피리투입니다. El Espíritu Santo. 자, 프리메로 고린도 capítulo 12 versículo 13에 보면 Si vemos aquí, 자, 같이 한번 읽어볼까요? vamos a leer juntos. Porque Porque por por un un solo solo espíritu espíritu. fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 자, 이 말씀처럼 Como esta palabra, 이스라엘 백성들이 출애굽에서 물을 먹었던 것처럼요. como el pueblo de Israel tomaba el agua para salir, para hacer éxodo, 우리는 한 성령을 마시는 겁니다. nosotros bebemos un mismo Espíritu Santo. 이 성령의 충만함을 받으라겠죠. Dijo estar lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? 술을 취하면 술을 계속 먹게 되는 것처럼 Cuando uno se embriaga, toma constantemente el 그럼 licor. 술이 충만하잖아요. Así puede estar lleno de alcohol, ¿cierto? 반대로 교회 안에서
말씀에 잠겨서 Al 말씀을 충만히 contrario, 들으면 hundirse en la palabra y escuchar suficiente la palabra. 그 말씀을 통해 성령이 충만하고 Entonces, por medio de la palabra, el Espíritu Santo puede estar lleno 예, 그 신앙생활에 승리할 수 있는 겁니다. y puede ganar victoria llevando la vida 그래서 cristiana. 이 신령한 음식과 신령한 물을 먹지 않으면요 Entonces, si uno no se alimenta de la comida espiritual y de la bebida espiritual, 신앙생활은 100% 실패하는 거예요. al 100% sin duda falla la vida cristiana. 정말 지금까지 우리 꾸스코에서 구원받다는 그리스도인들이 다 나오면은요. Realmente si salieran, si vendrían todos los cristianos que dijeron que recibieron la salvación en 지금 Cusco, 여기에 빈 자리가 없어야 돼요. aquí no debe estar un espacio 여기서 지금 vacío. 모임을 할 수가 없어야 돼. No podremos hacer la comunión aquí. 근데 구원받은 그리스도인들이 많았어. Pero había muchos cristianos que por boca dijeron que recibieron la 근데 salvación. 어느 날 한 명 한 명 사라지더니 Pero de repente uno por uno se va desapareciendo. 떨어져 나간 그리스도인들이 너무나 Y hay 많아요. muchos cristianos que se apartaron de la iglesia. ¿Veo? ¿Por qué? 말씀을 공급받지 못하고 Porque no se alimentaron de la palabra. 성령의 도우심을 받지 Tampoco 못했거든요. recibieron la ayuda del Espíritu Santo. 성령의 도우심을 받기 위해서 Para recibir la ayuda del Espíritu 말씀과 Santo 교제 가운데서 hay que estar en la palabra y en la 공급을 comunión. 받아야 되는데 Hay que alimentarse. 근데 교회가 있어야 되는데 Hay que estar en la iglesia, la cual llamamos como el cuerpo del Señor. 그러지 못했기 때문에 Pero por no poder hacer esto 어느 pasa esto. 누구도 있잖아요. Por lo tanto, ninguna persona 혼자서는 신앙생활을 할 수 solo puede 없습니다. llevar la vida cristiana. 예, 우리라는 모임 가운데 하나님 함께 하시고 El Señor está en nosotros, que somos una 우리라는 comunión, 교회 가운데 y en la iglesia 하나님이 성령을 부어주시는 거예요. Dios echa el Espíritu 그래서 Santo. 우리가 정말 Por lo tanto, 구원받은 이후에 가나안 천국까지 가기 위해서는요 nosotros para llegar a Canaán, al cielo, después de recibir la 우리는 salvación, 광야를 거쳐야 되는데 nosotros tenemos que pasar el 그 desierto. 광야 같은 신앙생활을 이겨내기 위해서는 Pero para poder ganar la vida cristiana como el desierto, 반드시 매일매일의 sí o 말씀을 sí, todos los 공급받고 días hay que alimentarse de la palabra 이 매일매일 신령한 음료 그 성령의 도우심을 받아야 되는 y 겁니다. recibir la ayuda del Espíritu Santo, que es la bebida espiritual. 성령의 도우심을 받기 위해서는 Para recibir la ayuda del Espíritu Santo, 성령이 역사하는 교회 가운데 연결돼 있어야 hay que 되고 conectarse con la iglesia donde obra el Espíritu Santo. 그곳에서 만나인 말씀을 공급받고 Ahí tiene que alimentarse de maná, que es la comida espiritual, 그 안에서 성령의 충만함을 공급받는 겁니다. y así puede estar lleno del Espíritu 그래야 Santo 신앙생활 할수 para 있어요. poder llevar la vida cristiana. 아시겠죠? ¿Entendieron? 간단한 거예요, 간단한 거. Es algo muy simple. 근데 간단한 건데 이걸 자꾸 잊어먹어. Es algo simple, pero fácil nos olvidamos. 그래서 이 예굽에서 가나안까지 하는 이 말씀은요. Por lo tanto, la palabra de Egipto a Canaán, 1년에 한 두세 번씩 제가 반복하고 como 싶어. 2-3 veces al año quiero repetir, 막 세뇌 될 때까지 막. para que esto se quede ya memorizado en la cabeza. 너무나 중요한 건데 Porque es algo muy importante, 간단한데 이걸 맨날 잊어먹어요. es muy simple, pero fácil se olvida. 이 두 가지를 꼭 공부받아야 되거든요. Hay que recibir, alimentarse de estas dos 그래, cosas, 또 한 sí o 가지 sí. 생각해봅시다. Y otra cosa para pensar, 광야. el desierto. 이스라엘이 양의 피를 통과하고 그 홍해가 지나간 이후에 Israel, después de pasar la sangre del cordero y también el mar rojo, 일만 있었던 것이 아니라 solamente quedaban las cosas felices, 광야 40년 생활이 있었어요. sino existió los 40 años de desierto. 그래서 참 의문이 생기잖아요. Por lo tanto, tenemos dudas, ¿cierto? 고맙고 하나님 좀 이제 마귀의 유혹도 좀 안 받게 하고 Dios, yo después de recibir la salvación, puede ayudarme a no 광야 같은 recibir la 어려운 거좀 tentación del diablo 없애주시고. y hacer desaparecer el desierto como el sufrimiento. 까르네도 좀 착 바꿔주시면 Señor, 안 되나? por favor, no puede cambiar mi carne. 근데 구원을 받았는데 Pero uno recibió la salvación, 여전히 pero sigue teniendo 세상이라는 적이 있고 el enemigo que es el mundo. 디아블로도 여전히 나를 El 괴롭히고 diablo también constantemente me molesta. 그리고 여전히 까르네는 안 Y 바뀌어. constantemente la carne no se cambia. 여전히 막 세상 지금 막 찾아가고 싶은 마음이 있어요. Tengo deseo de cometer el mismo pecado que cometí antes. 왜? ¿Por qué? 자, 왜일까요? ¿Por qué será? 왜 굳이 하나님이 이 광야 40년을 이스라엘에게 허락을 했을까요? ¿Por qué Dios habrá permitido los 40 años de vida en el desierto al pueblo de 이 답은 Israel? 너무 쉬워요. La respuesta es muy fácil 그리고 우리가 반드시 알아야 되는 겁니다. y sí o sí tenemos que saber. 하나님도 우리에게 광야를 준 것을 원하지 않았어요. Dios tampoco ha querido darnos el desierto. 자기 자식 좋아서 패는 사람 봤어요? ¿Hay alguna persona que golpea a su hijo por querer? 재미로 막, ¿Por disfrutar? 응? 막 웃어가면서 막. ¿Riéndose así pega? 아니잖아요. No, ¿verdad? 하나님이 그 광야를 주실 때는 있잖아요. Cuando Dios da el 하나님도 desierto, 마음이 아파. Dios también se 하나님도 siente 안 mal. 좋아하고, A Dios no le gusta, 우리도 안 좋아해. tampoco nosotros sentimos bien. 고난과 그 광야 좋아하는 사람 있어요? ¿Hay alguna persona que quiere recibir sufrimiento y dificultad como el desierto? 그런데 왜 하나님이 광야 40년을 허락할까? Pero ¿por qué Dios permitió los 40 광야 años de 40년이 desierto? 있는 것처럼 우리는 가나안 천국 갈 때까지 있잖아요.
우리는 지금 광야 40년 Como 생활을 하고 있는 거예요. existieron los 40 años en el desierto, nosotros también estamos caminando en el desierto 그럼 para llegar a 그렇다고 Canaán. 생각해봅시다. Entonces hay que pensar, 하나님도 별로 좋아하지 않으시고 si Dios tampoco le gusta dar el 우리도 별로 desierto, 광야 생활을 좋아하지 sí, 않아. nosotros tampoco queremos recibir la vida del desierto. 그런데 왜 우리는 Pero 주님의 ¿por qué 갈 nosotros 때까지 hasta ponernos en pie delante del Señor 40년 광야 생활 같은 vamos a llevar la 신앙생활을 vida 우리가 하게 de 될까? 40 años en el desierto? 자, 그 답은 La respuesta 너무 중요한 말씀입니다. es muy importante la palabra. 데오드로노미를 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Deuteronomio. 데오드로노미 capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 a 3. Muy importante. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 a 3. Despacio, leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 자, 너무나 중요한 말씀입니다. Es una palabra muy 왜 importante. 이스라엘에게 하나님이 40년 동안의 광야길을 허락하셨느냐? ¿Cuál es la razón por la que Dios permitió el camino de 40 años al pueblo de Israel? 예, 첫 번째가 뭐예요? 이유가 ¿Qué es la primera razón? 너를 낮추시며 Para afligirte, 인간이 얼마나 연약한 존재인지를 알아라. para que sepa que el hombre es débil. 야, 너는 아무것도 아니야. Tú no eres nada. 너는 하나님이 없으면 아무것도 아니야. Tú no eres nada sin Dios. 너는 하나님이 아니면 하루도 너는 살 수가 없어. Sin Dios no puedes vivir ni un día. 그거를 가르쳐 주게 하는 Para 거야. enseñar esto, 구원을 받았어도요. aunque uno haya recibido la salvación, 우리 마음에는 교만한 것이 pero en 있어요. nuestro corazón hay cosas desobedientes, 여러분, o sea, 고맙고 나서 orgullosas. 이제 CM부터도 다 ¿Acaso? 말씀에 순종하고 싶은 마음이 들어요? Después de recibir la salvación, ¿tienen deseo de cumplir, obedecer la palabra de Dios al 100%? 아니면 O, 말씀은 그렇게 돼 있지만 aunque en la Biblia está escrito así, 좀 불순종하고 de vez 싶은 en cuando queremos desobedecer 그런 también o 마음이 no. 올라와요? 안 올라와요? ¿Tenemos este corazón o no? 올라와요? 안 올라와요? De vez en cuando o no. 올라오거든요. Sí. 그래서 그런 거예요. Por lo tanto, 그래서 하나님이 광야를 주는 겁니다. Dios nos permitió el desierto. 구원받은 이후에도 교만한 것이 있기 때문에 Porque después de recibir la salvación 여전히 tenemos cosas 불순종하고자 하는 마음이 있기 때문에 que queremos desobedecer, cosas orgullosas. 그래서 하나님이 Por eso Dios 어려운 상황을 때로는 주시기도 tal vez 하셔서 da el momento difícil 그래서 그 마음을 para 낮추고 주님을 que 바라보게 하고 podamos humillarnos y mirar solamente al Señor. 그래서 오직 주님을 바라보고 말씀을 붙잡게 하기 위해서 Para que solamente agarremos la palabra teniendo la mira en el Señor. 어떤 사람의 참된 신앙은요 평상시에 잘 드러나지 않아요. La fe de alguna persona en el día general no se muestra 어떤 fácil. 고난과 어려움이 Pero cuando una 오면요 persona realmente está en el dificultad, en la 그때 그 dificultad, 사람의 참된 신앙이 entonces 드러나는 en 겁니다. este momento se descubre realmente la fe de aquella persona. 하나님이 우리에게 고난을 줄 때는요 La razón por la que Dios nos da el sufrimiento, 이유가 있어요. siempre Dios tiene razón para darnos el 그런데 sufrimiento. Como les 말씀드린 dije antes, 열매 없는 나무는 흔들 필요가 no 없습니다. tiene por qué mover el árbol que no tiene fruto. 하나님 우리 삶 가운데서 고난과 때로는 시련과 Dios nos da sufrimiento 징계와 y dificultad, 우리를 흔드실 castigo. 때는요 La razón por la que nos mueve 이유가 있어요. es porque es necesario, 우리에게 열매를 바라시기 때문입니다. es porque nos desea frutos. 그래서 왜 광야 40년이 필요하느냐? Por lo tanto, ¿por qué se necesita 40 años del desierto? 우리를 낮추시며 Para afligirte, para humillarte 그리고 우리의 잘못된 교만과 불순하는 마음을 점점 깎아내시기 위해서 y para quitar nuestro corazón desobediente y orgulloso. 그리고 오직 하나님 함께 하시면 하루도 살 수 없는 존재라는 것을 알게 하기 위해서 Y para que sepamos que no somos nada sin Dios. 그걸 잊지 마세요. No hay que olvidarse de 이 esto. 신앙생활 너무 중요한 겁니다. Esto es muy importante en la vida cristiana. 그래서 막 그걸 이해하지 못하면은요 막 Si no entiende esto, 불평불만하고 entonces las personas empiezan a quejarse. 하나님 왜 나에게 이런 어려움을 줘요? Dios, ¿por qué me da estos sufrimientos? 이런 고난과 이 광야 싫습니다. A mí no me gusta estar en la dificultad, en el desierto, en el sufrimiento, 하나님 etc. 원망하게 되거든요. Uno empieza a quejarse. 그래서 이제 신앙생활 가운데 Por lo tanto, en la vida cristiana, 광야는 반드시 필요하고 sí o sí se necesita el desierto. 광야를 통해서 하나님 우리에게 열매를 Y por medio del desierto, 맺게 하기 위해서 Dios nos hace llevar 우리를 frutos. 낮추시고 우리 잘못된 것을 깎아내시기 위해서 Para humillarnos, para quitar todas nuestras cosas 우리는 주님 equivocadas. 앞에 갈 때까지 Nosotros hasta ponernos en pie delante del Señor, 이 40년 광야 생활 같은 그런 고난의 길이 pasamos 주어진다는 40 años del desierto. 그리고 이 광야 40년 가운데서 있잖아요.
이스라엘을 정말 괴롭혔던 민족이 있어요. Además, en los 40 años del desierto existía una nación que siempre molestaba a Israel. 이스라엘 계속 40년 동안 괴롭혔던 민족. Constantemente por 40 años molestaba a Israel. 어느 민족이죠? ¿Qué nación es? 아말렉. Amalek. 아말렉입니다. 아말렉. Amalek. 자, 구원받은 이후에 있잖아요. Después de recibir la salvación, 너무 기뻤어. uno se siente mucha 야, felicidad. 이스라엘이 그 홍해강 양의 피를 통과하고 있잖아요. El pueblo de Israel, después de pasar la sangre de 홍해강을 cordero, 지날 때 cuando ellos cruzaron el mar 하나님 rojo, 놀라운 기적을 봤잖아요. ellos miraron el milagro maravilloso de 애굽의 Dios. 군대가 다 물에 빠져 죽는 것도 다 봤습니다. Vieron cómo los soldados egipcios fueron inundados en el agua, ¿cierto? 그래서 성경에 보면 엑소도 까토로스에 보면 있잖아요. Por lo 까토로스에 tanto, si 보면 vemos en Éxodo 14, 예, 이스라엘이 홍해강 통과 사건이 나와 있고 habla como el pueblo de Israel ha pasado el acontecimiento del mar rojo. 엑소도 15에 보면 있잖아요. Y si vemos en Éxodo 15, 어떤 내용인지 알아요? ¿qué, con- 이스라엘 막 찬양하며 찬양. qué acontecimiento continúa? Nome Ellos, o 기뻐서. sea, el pueblo de Israel empieza a alabar por tanta felicidad, 그게 por 며칠 tanto 가는 줄 gozo. 알아요? Pero ¿por cuántos días se demoró esto? 3일밖에 못 Solo 갔어요. 3 días. 3일 이후에 있잖아요. Después de 3 días, 이스라엘 하나님 또 원망합니다. el pueblo de Israel empezaron a quejarse Ya, de 여러분들 Dios 지금 una 정말 vez más. 중요합니다. Esto es muy importante. 구원받은 이유도 마찬가지예요. Después de recibir la salvación también es lo mismo. 구원받고요. 처음에 너무 기뻐 막. Después de recibir la salvación, al comienzo está muy feliz. 나 같은 죄를 용서해주다니 막. El Señor, quien salvó a mí, que soy un 제일 행복한 pecador, 사람이에요 막. es una persona más feliz Feliz, del mundo. feliz. Feliz, feliz. 그런데 구원받고 한 몇 개월 지나가다 보면 Pero si pasan unos cuantos meses después de 네, recibir la 계속 salvación, 기뻐요? sigue teniendo la 아니면 felicidad, 조금씩 불평도 o poco a 올라오고 poco empieza a quejarse, 죄를 짓고 싶은 마음도 올라오고 deseo de cometer el pecado. 왜 하나님 나에게 광야를 ¿Por qué 주시지? Dios me permite el desierto? 불평을 하게 돼요. Empieza a quejarse, ¿cierto? 왜요? ¿Por qué? 왜? ¿Por qué? 이제 참 이게 문제라니까요. Esto es el problema. 그래서 우리는 잊지 말아야 될 건요. Algo que no tenemos que olvidar, 구원받은 이후에 이 불평 불만은 이 큰 죄라는 거. que es un pecado muy grande quejarse después de recibir la salvación. 예, 그리고 미리 알고 있어야 돼요. Además, nosotros tenemos que saber previamente 구원받은 이후에 행복한 삶만 있는 것이 아니라 que no solamente queda la vida feliz después de recibir la salvación, sino hasta ponernos en pie delante del Señor. 하나님 주시는 광야길이 있다라는 거. Tenemos el camino de desierto que el Señor nos da. 그리고 여기서 불평 불만에 죄에 걸린 Además, 사람들은요. las personas que se quedan hundidos en el pecado de queja y murmuración, 어떻게 돼요? ¿qué pasa con 이제 ellos? 아말렉이 와 아말렉. El ejército de Amalek se acerca. 이스라엘을 40년 동안 괴롭혔던 아말렉 군대. El ejército de Amalek que siempre ha estado molestando al pueblo de Israel por 40 años. 엑소더 카피톨 17 베르티클 16 보면은요. Si vemos aquí, 예, 하나님이 이스라엘에게 말씀하십니다. Dios dice a Israel, 아말렉으로 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라. por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. 이 아말렉은 에사우의 후손들인데 Amalek son los descendientes de Esaú. 예, 에사우가 야곱을 죽이란 것처럼 있잖아요. Como Esaú siempre ha querido matar a Jacob, 이스라엘은 아말렉은 이스라엘을 대적하였습니다. Amalek se levantaba contra Israel. 역사적으로 보면 이스라엘과 아말렉은 한 번도 친해본 적이 없어요. Israel nunca ha tenido una relación amistosa con Amalek en la historia. 근데 이 아말렉 있잖아요. Pero este Amalek, 어떤 사람들을 공격하는 줄 알아요? ¿a qué personas atacaba? 어떤 사람들? ¿A qué personas? 어떤 사람들? 자, 이거 봅시다. Vamos a ver juntos. Deuteronomio 25, versículo 17 a 19. 시간이 없습니다. Por falta de tiempo. leer. Vamos a juntos leer. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borralas la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. 자, 보세요. 이 아말렉이 어떤 이스라엘 사람들을 공격했어요? Mire, ¿a quién atacaba Amalek? 뒤에서 떨어진 사람들. A los débiles, a los que 약한 사람들. estaban apartados atrás. 예를 들면 오늘 Por ejemplo, 오늘 hoy. 주일인데 주일 말씀 듣고 만나를 먹고 힘을 내야 되는데 Hoy es el día domingo y al escuchar la palabra del día domingo uno tiene que tener fuerza porque es maná. 난 피에스타가 더 좋아. Pero a mí me gusta más la 나는 여행이 fiesta. 더 좋아. A mí me gusta más el viaje. 저 위자리 없는 분들, Los que no están aquí. 무리에서 멀어진 사람들. Los que están apartados de la multitud. 아말렉 군대 갔을까 안 갔을까요? Amalek
¿Iría para atacar o no? 갔어 지금. Sí, ya fue ya para atacar. 이제 더 세상으로 땡기고 있다니까 지금. Está jalando más el mundo. 이거 신앙생활도 마찬가지예요. La vida cristiana también es lo 막 mismo. 불평불만하고 Quejarse y murmurar. 세상 것, 야 요즘 못 버리는 사람은 못 버리면은요. Si no dejan las cosas del mundo, 조금씩 이 교회가 멀어져요. poco a poco se va alejando de la iglesia. 처음에는 미에르콜레에서 도밍고 다 나오다가 Al comienzo participaba el día miércoles y domingo 미에르콜레스만 나오게 되고 y después participará solamente el día 옛날에는 뭐 miércoles. 세레브들의 마들의 뭐 모든 모임 다 나가 뭐 Antes 구역모임 다 participaba 나가다가 todas las reuniones como de servidores, madres y distrito. 야 이번에 뭐 재밌는 영화가 들어왔다는데 영화 보러 가야지 가족들하고 Con la 누가 familia 영화 van 보러 para ver la película. 뭐 해가면서 이제 점점 이제 말씀을 멀리하게 되고 Así poco a poco se va alejando de la palabra. 그러면 뒤에 딱 처지면은 이제 아말렉이 딱 보이는 Cuando 거예요. uno está apartado, entonces empieza a ver a Amalek. 너 잘 걸렸어. Amalek lo ve 이리 와. 이러면서 이제 y lo lleva. 이거 참 그래서 여기도 보면 있잖아요. 여기 계신 분들은 다 잘 계시지만 Las personas que están aquí están bien. 그 아말렉에게 잡혀가지고 지금 이 자리에 함께 못 온 분들이 또 Pero 얼마나 también hay muchas 많습니까? personas que no están presentes en este lugar por ser atacados por Amalek, ¿cierto? 그래서 이 아말렉은 Por 육신의 lo tanto, 그림자입니다. Amalek es la sombra de la carne. 그래서 이 아말렉을 이기기 위해서 Para ganar a Amalek, 이스라엘이 매일매일 만나와 신령한 물을 먹었던 것처럼 como el pueblo de Israel todos los días se alimentaba de maná y del 우리 agua 그리스도인들은 이제 이 espiritual, 세상 욕심을 두지 마세요. los cristianos ya no tienen que tener avaricia en el 옛날에 mundo. 꽉 움켜쥐고 있던 것들 이제 내려놔야 돼요. Tienen que dejar ya las cosas que antes agarraban. 그 육신의 정욕을 이겨내야 됩니다. Tienen que ganar ya el deseo carnal. 프리메르 베드로 카피토로 2 베르시클 11에 기록되어 있는 En 것처럼 1 Pedro 2:11 está escrito. 그리스도인들을 뭐라고 얘기합니까? ¿Cómo está diciendo que los cristianos que son? 그리스도인들은 이제 나그네와 해겐이다. Dice, los cristianos como extranjeros y peregrinos. 자, 우리 그리스도인들은 나그네입니다. Los cristianos son peregrinos. 여행자들이요. Son personas que viajan. 우리는 어디를 여행하고 Nosotros 있습니까? ¿a dónde estamos viajando? 가나안, 천국을 우리는 여행하는 A la 자들입니다. tierra de Canaán, que es el cielo, ¿cierto? 그러니까 이 여행자들은요, Por lo tanto, los que viajan 짐도 가볍게 들고 tienen que llevar la cosa, la maleta, o sea, 이 ligera. 세상에는 집이 없어요. 자기 집이 Porque no, 아니에요. o sea, este mundo no es nuestra casa, así que o sea, no tenemos por qué llevar las cosas 우리의 aquí. 집은 천국에 있습니다. Nuestra casa está en el cielo. 그 갈 때까지 Hasta ir 나그네라는 allá. 걸 잊지 말고요. No tenemos que olvidarnos que somos 이 peregrinos. 육신의 정욕을 이겨내야 됩니다. Tenemos que ganar la tentación de la carne. 예, 육신은 하나님의 원수이며 영혼은 우리 영혼의 원수이잖아요. La carne es el enemigo de Dios y también de nuestro 그래서 espíritu. 신앙생활은 뭐냐? 평생 이스라엘이 40년 동안 아말렉과의 전쟁이 있었던 것처럼 Entonces, ¿qué es la vida cristiana? Como Israel ha tenido guerra constante con Amalek hasta entrar en la tierra de Canaán. 우리의 까르네라는 아말렉은 이제 천국 갈 때까지 우리를 계속 괴롭힐 거예요. Amalek, que es nuestra carne, nos molestará hasta que nosotros vayamos al 이 cielo. 아말렉에 잡혀서 넘어지지 않기 위해서는 Para no caerse de Amalek, 우리는 만나와 nosotros 신령한 물을 이스라엘 tenemos 먹었던 que 것처럼 constantemente alimentarnos de maná 우리는 y la bebida espiritual. 성령의 공급하심을 La 매일매일 palabra 받아야 됩니다. y el suministro del Espíritu 자, Santo. 그리고 또 오늘 말씀에 아주 너무나 중요한 걸 하나 배우겠습니다. Y aprenderemos algo muy importante de la palabra de 자, hoy. 다시 뿌리메르 고린도로 돌아가겠습니다. Vamos a volver a 1 Corintios. 뿌리메르 고린도 카피톨로 뒤에서 다시 돌아가겠습니다. 1 Corintios 10. 자, 이 잘 보면은요. 시에테아 디에스에 보면 있잖아요. Si vemos el versículo 7 a 10. 이스라엘의 광야에 40년 생활하면서 있잖아요. Israel llevando 40 años en el desierto. 자, 그 40년 동안에 몇 명이 죽었어요? Durante 40 años, ¿cuántas personas murieron? 이스라엘이 광야에서 나올 때 60만 명의 남자들이 있었어요. 60만 명. Cuando el pueblo de Israel salía de la tierra de Egipto, habían 600,000 varones. 근데 그 60만 명이 몇 명 살고 몇 명 죽었어요? Pero ¿cuántos vivieron y cuántos murieron entre ellos? 처음에 나왔던 사람들. Las personas que al comienzo salieron. 그 중에서 40년 동안 몇 명 살고 몇 명 죽었어요? Durante 40 años entre ellos, ¿cuántos vivieron y cuántos murieron? 여호수아와 갈렙 두 사람 말고는요. Excepto Josué y Caleb. 다 죽어. Todos murieron. 야, 이게 그렇다면요. 그들이 왜 죽었어요? 왜? Entonces, ¿por qué ellos 왜 murieron? 가나안 땅에 들어가지 못하고 다 죽었어요? ¿Por qué todos murieron sin entrar en la tierra de Canaán? 그 광야 40년 생활 가운데 이스라엘이 4가지 죄에 넘어졌어요. Israel se ha caído por 4 pecados durante llevando 40 años en el desierto. 우리 시대 마찬가지입니다. Es igual en nuestra 왜 época. 구원받은 그리스도인이 온전히 신앙생활을 하지 못하고 ¿Por qué los cristianos salvos no llevan correctamente la vida 갑자기 cristiana? 신앙생활 때 왜 신앙이 넘어지느냐? ¿Por qué se caen espiritualmente? 사실은 이 4가지 안에 우리는 다 걸려요. Nosotros nos incluimos en todas estas 이거 cosas. 4가지 중에 하나가 걸리는 거예요. O sea, nos incluimos en uno de 이건 estas 너무 4 중요한 cosas. 겁니다. Esto es muy importante. 나도 넘어질 수 있어요, 신앙이. Puede ser que yo también me caiga. 자, 그럼
이스라엘이 어떤 죄 때문에 광야 40년 가운데 그들이 넘어지고 멸망당했는지 Entonces, ¿con qué pecado Israel se ha caído y se ha destruido? 네 가지 죄에 대해서 한번 생각해 Pensemos 보겠습니다. en estos 4 pecados. 자, primero Corintios capítulo 10, versículo 7 a 10, despacio, lean junto. Ni seáis idolatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 자, 이 말씀은 정말 너무 중요하죠. Esta palabra es muy importante, 자, ¿no? 이스라엘이 네 가지 어떤 죄에 넘어졌어요? ¿Por qué pecado Israel se ha caído? 첫 번째, Primero, 우상 숭배. por la idolatría. 두 번째, Segundo, 간음. por la fornicación. 세 번째, Tercero, 주를 시험했어요. por tentar al Señor. 네 번째, Cuarto, 원망하다가. por quejarse. 근데 이 네 가지 중에서 있잖아요. 세 가지는 이해가 가. Entre estos 4 pecados, 3 pecados podemos entender. 당연히 죽을 죄 이 세 가지는 Son pecados mortales. 우상 숭배. Idolatría. 야, 이건 죽을 죄. Esto sí es pecado mortal. 당연히 벌 받지. Obviamente tiene que recibir 두 juicio. 번째 간음죄. Segundo, 아, 이것도 죽을 죄야, fornicación 죽을 también 죄. es pecado mortal. 그리고 감히 하나님을 시험해? ¿Y cómo puede tentar al Señor? 자, 이것 때문에 멸망당한 건 이해가 가. 그죠? Entendemos que las personas han sido destruidos por estos pecados. 여러분, 이해가시죠? Puede entender, ¿cierto? 이해가요, 안 가요? ¿Puede entender? 이해가요. Sí. 이건 당연히 하나님 앞에 이런 죄를 졌다면 죽어야 돼. Si uno ha cometido estos pecados ante los ojos de Dios, merece morir. 근데 여러분 네 번째 죄가 뭐예요? 네 ¿Pero qué 번째 ha 죄가. sido el cuarto pecado? 네 번째가 뭐예요? ¿Qué 네 es el 번째가. pecado cuarto? ¿Qué es el pecado? 원망. 아니, 하나님 무슨 원망이 죄입니까? Murmuración, queja. Dios, ¿por qué la murmuración es pecado? 아, 근데 여러분 생각해 보세요. Pero 이 네 pensemos 가지 죄 juntos, 중에서 뭘로 제일 많이 죽었어요? entre estos 4 pecados, ¿con qué pecado las personas murieron más? 우상 숭배. La idolatría. 몇천 명 죽었어. 몇천 명. De verdad, miles de personas murieron. 간음죄. La fornicación. 23,000명 죽었어. 23,000. 하나님 시험하다가 몇만 명 죽었어. Por tentar al Señor, también algo de más de 10,000 murieron. 그런데 원망은 Pero por la queja, 다 죽었어. todos murieron. 원망은. Por la murmuración. 원망. 그럼 Por la 하나님 보시기에 murmuración. 제일 큰 죄가 뭐예요? Entonces, ¿qué es el pecado más grande ante los ojos de Dios? 원망이야, 원망. Murmuración. 구원받은 그리스도인들이요. 자기의 구원의 감사함을 잊어버려. Los cristianos salvos se olvidan de la gracia de la salvación que tienen. 여러분들 원망이 얼마나 큰지 모르죠. Ustedes no conocen qué tan grande es el pecado de la queja, 이 ¿no? 말씀을 통해서 있잖아요. Por medio de esta palabra, 신앙생활 가운데서 nosotros, 원망이 얼마나 큰 죄라는 것을 우리에게 알려주는 겁니다. llevando la vida cristiana, nos está enseñando qué tan grande es el pecado de quejarse. 나 같은 죄인을 구원시켰잖아요. Porque el Señor prácticamente salvó a mí, que soy un 나 pecador. 같이 더러운 죄인이 어디 있었습니까? ¿Dónde estaba un pecador tan sucio como yo? 그런데 그 구원의 은혜를 잊어버리고 Pero se 있잖아요. olvida fácil de la gracia que ha salvado 불평불만이에요. y se queja. 그러면 마귀가 틈타는 Entonces el 겁니다. diablo entra por el espacio vacío. 자, 원망의 반대가 뭡니까? ¿Qué es la palabra contraria de la queja? 감사예요, 감사. El agradecimiento. 근데 이 그리스도인의 신앙 가운데 이 감사를 잊어버리면요. Pero cuando uno se olvida de la gracia, del agradecimiento 이거 llevando la vida 완전히 cristiana, 마귀의 esto 쫓아오는 es 거예요. esto es igual a ser atacado por el diablo. 마찬가지로 구원받은 이후에 그런 구원받은 신앙생활을 하면서 구원받은 그리스도인들이 왜 신앙에 어떤 그리스도인들이 가장 많이 넘어지느냐? De la misma 어떤 죄에 가장 manera, 많이 ¿con qué 넘어지느냐? pecado los cristianos salvos se caen más después de recibir la salvación? 그리스도인들이 우상죄에 더 넘어져요? ¿Los cristianos fácil se caen por la idolatría? 이제 안 넘어져. Casi no. 구원받은 그리스도인이 간음죄에 넘어져요? ¿Por la fornicación? 예, 가끔 넘어졌어요. De vez en cuando. 자, 그런데 이런 건 이해가 가는데 Estas cosas podemos entender. 제일 많이 짓는 죄가 뭐냐? Pero ¿qué es el 그리스도인들이 pecado que los cristianos más 이걸 cometen? 죄라고 생각도 안 해. Ni siquiera piensa que esto es pecado. 원망이에요, 원망. Queja. 세상이 나 같은 죄인이 구원받았는데 Si un pecador como yo recibí la salvación, 하나님이 나 같은 죄를 위해서 si 죽으셨는데 Dios ha muerto por mí que soy un pecador, 예수 그리스도께서 하나님이시며 si Jesucristo es Dios, 하나님이신 그분이 나를 죽으셨는데 si es cierto que Jesucristo ha muerto 근데 por 그 mí, 그 귀한 사랑을 다 잊어버리고 pero olvidándose fácil de esta gracia, 그 과거 de este 그 agradecimiento, 구원의 과거를 잊어버린 거예요. se está olvidando del pasado de la gracia. 구원의 과거를 잊어먹은 그리스도에게 하나님이 미래의 축복을 줄 수 있어요? ¿Acaso Dios puede dar la bendición futura al cristiano que se olvidó de la gracia de la 당연히요. salvación? 미래 축복이요. 사라지죠. Obviamente se desaparece la gracia o la bendición futura. 이스라엘 백성들 보세요. Mira al pueblo de Israel. 그 얼마나 애굽에서 고통을 당했습니까? De verdad, por mucho tiempo ellos recibieron sufrimiento en el desierto, ¿cierto? 430년을 고통을 당했어요. Como 40 años. 거기서 하나님이 건져줬는데 O sea, por 400 años los israelitas en 그리고 Egipto estuvieron sufriendo, pero 매일매일 Dios ha 만나와 rescatado a 양식도 ellos de 줬는데 ahí y ha dado
alimento que es maná y agua, 근데 구원만 그랬으니 그 감사를 다 잊어버리고 pero los cristianos salvos se olvidan de esta gracia, 이제 뭐 교회를 판단하고 juzgan a la iglesia, 형제자매를 판단하고 a los hermanos, 왜 목회자를 원망하고 al pastor. 막 그런다. Si hace esto, 이게 둘 중에 하나입니다. es uno de dos. 이건 완전히 신앙이 무너진 거예요. La fe se ha caído 반드시 totalmente. 하나님 징계가 따를 겁니다. Sí o sí va a seguir el castigo de Dios. 그리고 또 한 가지는요. Y otra cosa más, 구원 받지 않을 수도 있어요. puede ser que no haya recibido la 예, salvación. 후다스 카피톨 1 베르시 4에 보면 Si vemos en Judas, 예, 이는 가만히 들어온 사람 몇이 있습니다. dice que hay algunas personas que en silencio entraron. 예, 우리 교회는 그런 분들 없을 거예요. En nuestra iglesia no creo 혹시 que haya esta 교회 가운데서 persona. 막 불평불만한 분들 있잖아요. Si hay algunas personas que se quejan de la iglesia, 우리 교회는 이게 문제야. en nuestra iglesia falta 우리 뭐 tal, 파스tor이 뭐가 문제야. nuestro pastor falta 우리 프레젠테들이 tal, 뭐가 문제야. nuestro presidente falta tal, 투덜투덜 막 queja, 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 그런 분들 좀 queja. 신고하세요. Si hay personas que hablan así, entonces 둘 중에 하나, 둘 중에 하나. denuncie porque sería uno de dos. 예, 구원 받은 데 완전히 뭐 신앙이 무너졌거나 Que su fe se ha caído, 양심의 화해를 맞은 거예요. o sea, su conciencia de verdad no 아니면 sirve 이 más. 말씀처럼 O como esta palabra, 가만히 들어온 자. entraron en silencio. 형제요 자매처럼 생동하는데 Actúan como hermano y hermana, 사실은 구원받지 않은 자. pero en realidad son personas que 이런 no 자가 recibieron la 있으세요. salvación. Puede ser que 이스라엘 existan estas 백성들도 personas. 그랬거든요. Porque en el pueblo de Israel pasaba lo 그래서 mismo. 후다스 카피톨 1 베르시 보면 Por lo tanto, si vemos en Judas, 이 사람들은 원망하는 자며 불만을 토하는 자다. estos son murmuradores querellosos que andan 그래서 según 뭐 아이 sus propios deseos. 구원받아도 뭐좀죄 짓고 살아도 되지. Después de recibir la salvación, está bien cometer más o menos el 우리 pecado. 교회는 너무 율법적이야. Nuestra 막, iglesia parece mucha, o sea, 이것도 muy 못하게 ley, 하고 o 저것도 sea, no 못하게 하고 permite 막, hacer esto, tampoco allá. 막 이런 얘기 퍼뜨리고 그런다면요. Si las personas hacen rumores, 예, 그런 사람들은 신고하세요. entonces ahí tiene que denunciar. 예, 구원이 아닐 가능성이 커요. Puede ser que no haya recibido la salvación. 그래서 이 구원받은 이후에는요. Por eso, después de recibir la salvación, 우리가 이제 온전히 신앙생활을 정말 승리하는 신앙생활을 하다가 주님을 뵙기 위해서는요. para poder encontrarnos con el Señor después de llevar una vida victoriosa, 예, 불평, 원망 이거는 빨리 다 버리세요. rápido tenemos que dejar la queja y la murmuración. 이것을 마음에 가져가고 살아가다 보면은요. Si uno vive teniendo esto en su corazón, 신앙생활은 반드시 entonces 실패입니다. 그건 성공할 수가 없어요. la vida cristiana no puede tener éxito, va a 항상 fracasar sin duda. 그 나 같은 죄인을 구원해신 과거의 그 은혜를 우리는 항상 간직해야 합니다. Siempre tenemos que guardar la gracia del Señor quien salvó a mí que soy un 그래서 pecador. 이제 우리는 Por lo tanto, 가나안 천국까지 갈 때까지 nosotros hasta llegar al cielo, que 우리 es 신앙생활의 Canaán, 밑바닥이 뭐를 깔아야 되느냐? ¿qué cosa debe estar en el profundo de nuestro corazón? 원망과 불평이 아니라 No la queja ni la murmuración, 뭐를 깔아야 돼요? sino qué cosa debe estar en el fundamento de nuestro corazón, como la base 감사. era agradecimiento. 이래도 감사, 저래도 감사. O sea, agradecer por todo. 이것도 por 없고 저것도 esto. 없고 다 없어도 Aunque yo 감사. no tenga nada, gracias. 작은 것도 주셔도 감사. Gracias por darme algo 없어도 pequeño, 감사. aunque yo no tenga 있어도 감사, nada, 없어도 gracias. 감사. Aunque tenga o no, 감사, gracias. 감사. Gracias, gracias, gracias. 이 감사를 잊지 않는 그리스도인이 신앙생활에 이제 El 최고로 cristiano que 성공하는 no 거예요. se olvida de agradecimiento puede tener éxito en la vida 이 감사가 cristiana. 사라지면 바로 Cuando se 원망이 오는 거예요. desaparece el agradecimiento, viene la queja. 야, 감사하세요. 감사. Hay que agradecer, ¿sí? 좀 파스tor이 부족해도 Aunque el pastor falte. 없는 것보다 있는 게 나니까. Es mejor que exista pastor que no exista, ¿no? 파스tor이 좀 스페인어 못해도 Aunque el pastor no sepa hablar bien el español. 그래도 통역은 있으니까 Igual 감사. tenemos a traductora, entonces agradecer. 아무튼 그냥 이게 다 긍정적으로 생각해. Tenemos 긍정적으로 que 그냥. pensar de una manera siempre positiva. 아시겠죠? ¿Sí? 야, 이래도 감사, 저래도 Por 감사. todo agradecer. 좀 부족. 그러면은요, 이 신앙생활은 성공하는 거예요. Si lleva una vida de agradecer, puede tener éxito en la vida 이스라엘이 왜 다 cristiana. 멸망당했어요? ¿Por qué todo el pueblo de Israel ha sido 간음죄 이런 destruido? 거는 작은 죄라니까. La fornicación y el resto de pecados, 가장 많이 pocos 죽은 죄는 cayeron, 뭐냐면 pero ¿con qué pecado las personas murieron más? 큰 은혜를 잊어버린 거예요. Por olvidarse de la gracia más grande, 원망한 거예요. la queja. 감사를 잊어버린 겁니다. Se olvidaron de agradecer. 자, 책 찾겠습니다. Busquemos 네, juntos. Salmos 136. 아, 오늘 말씀을 다 못 올 것 같아요. Creo que no voy a poder terminar toda la palabra hoy. 조금 더 하고 싶은데 Quiero hacer un poco más. 시간 다 됐습니다. Ya llegó la hora. Salmos 136. 베르시클로 1. 자, 계속 반복되는 나라가 무엇입니까? ¿Qué es la palabra que se repite? 레암순도 alabad Alabad a a Jehová porque porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 자, 도세아 디세스도 같이 읽겠습니다.
12 hasta 16 leamos juntos. Como Con mano mano fuerte fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. 자, 22도 같이 읽겠습니다. También leamos el versículo 22. En Heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. 자, 계속 반복되는 단어가 뭐예요? ¿Qué es la palabra que se repite constantemente? 감사하라, 감사하라. Para siempre es su 이래도 misericordia. 감사, 저래도 감사. Por todo agradecer. 모든 것을 감사하라. Agradecer por todo. 감사가 식으면 Cuando se enfría el agradecimiento, 불평, entonces empieza a quejarse, murmurar. 그런 것인 거예요. Estas cosas 예, llegan. 마음에 감사하는 마음이 깔려 있으면 Pero cuando tenemos el corazón de agradecer, 예, 우리 신앙생활은요 성공하는 겁니다. nuestra vida cristiana puede tener éxito. 감사로 하나님께 제사를 드리며 Sacrifica a Dios alabanza. 그래서 이제 감사. Agradecer, agradecer. 예, 하여튼 주님이 주시는 그 은혜를 항상 잊지 No 말고 tenemos que olvidarnos de la gracia que 예, siempre el Señor 겸손하게 nos da. 낮아진 마음을 가지고 신앙생활 했으면 Con un 좋겠습니다. corazón humilde hay que llevar la vida cristiana. 자, 오늘 말씀 정말 너무 중요하죠. La palabra de hoy es muy importante, ¿cierto? 사실은 저는 이 설교를요 틈만 나면 하고 싶어 솔직히. En realidad, de verdad, cada vez que yo tenga tiempo, quiero dar el sermón 많은 acerca de 말씀을 esto. 아는 것보다도 Más que conocer muchas palabras, 이렇게 명확하게 정확한 신앙의 가이드라인을 제시해주는 말씀이 어디 있어요? ¿dónde está la palabra donde da una guía perfecta de la Biblia? 우리 구원받는 과정부터 Desde el proceso de recibir la salvación 천국까지 갈 때까지 hasta llegar al cielo, ¿cierto? 어떤 일들이 일어나는지 ¿Qué cosas van a suceder? 예, 그리고 구원받은 그리스도인이 어떤 마음의 자세를 가지고 살아야 Y 되는지 los cristianos salvos, ¿con qué postura de corazón hay que vivir? 이렇게 명확하게 돼 있는 성경이 어디 있습니까? ¿Dónde está la Biblia que habla tan claramente acerca de esto? 한 번 듣고 흘려보내지 마시고 No tiene que dejar que esto pase por otro oído, 다시 집에서도 sino en su casa 되새김질 también 하시고, puede rumiar constantemente, 그리고 우리 ¿cierto? 신앙생활 가운데 Y también para llevar la vida cristiana. 지금은 우리는 광야 40년 Por 생활 ahora 중이라는 거. nosotros estamos llevando la vida en el desierto por 40 años. 그 말씀과 성령의 공급을 받지 못하면 Si no nos alimentamos de palabra y del Espíritu Santo, Amalek, entonces Amalek 쫓아와, Amalek Amalek. nos va a perseguir, ¿sí? 아말렉 일로 와, 일로 와, 일로 와. Amalek va a decir que nosotros vayamos a ellos. 예, 그런 그리스도인 되지 마. No 되면 안 seamos 되겠죠? cristianos así, ¿sí? 가장 그 신앙의 제일 바탕이 뭘 깔아야 된다? Por lo tanto, en el fondo de nuestro corazón, ¿qué cosa debe estar? 겸손. La humildad. 그 다음에 Y después, 감사. 이래도 agradecimiento. 감사, 저래도 감사. Por todo, agradecer. 그걸 항상 잊지 마십시오. No tiene que olvidarse de esto. 오늘 애굽에서 가나안까지 중요한 말씀을 함께 Por 선고해봤습니다. lo tanto, hoy hemos meditado una palabra importante de Egipto a Canaán. 올해모 순tos 좀 참으로 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 정말 영원한 지옥에서 세토록 멸망받아 마땅했던 저희들이었습니다. Éramos nosotros que merecíamos entrar en el infierno eternamente y recibir el dolor. 그 큰 사랑, 갚을 수 없는 사랑을 우리는 받았음에도 불구하고 Nosotros recibimos una gracia tan grande que jamás podremos llegar a pagar. 우리는 그 사랑을 잊어버릴 때가 Sin 너무나 embargo, 많습니다. muchas veces nos olvidamos de este amor. 그 불평과 원망의 마음이 우리 마음에 사라지게 하여 주시옵시고 Señor, ayude para que se desaparezca el corazón de la queja 매일매일 말씀과 성령의 공급하심을 붙잡고 앞으로 나아갈 수 있도록 y que podamos 도와주옵소서. seguir adelante con la palabra y con el Espíritu Santo. 주님의 영광을 위하여 계획된 많은 계획들이 교회를 통해서 진행되고 Muchos 있습니다. planes se están realizando para tu obra. 특별히 오늘은 건축 봉사도 진행되고 Señor, 있습니다. especialmente hoy habrá la obra de la construcción. 더욱더 형제님들의 마음을 모아주시고 Una más el corazón de los hermanos 더욱더 감사한 가운데 희생할 수 있도록 도와주시고 y ayude para que ellos puedan servir con el agradecimiento. 정말 너무나 아름다운 교회가 만들어져서 많은 영혼들을 건질 Y 수 que 있도록 puedan llegar a 도와주옵소서. ser una iglesia hermosa y salvar a muchos espíritus. 오늘도 교제의 모든 시간을 주님께 Hoy también 의지합니다. confiamos todo en tus manos poderosas. En el nombre de Jesucristo hemos orado.